Vamos a jugar... Pues vamos a jugar un ratillo a persona, ¿eh? Hasta las 11 vamos a jugar. Bueno, por ahí. Aprox. Son las 6, vamos a jugar como 5 orillas, ¿eh? Es que quiero avanzar. Pido perdón porque vengo con la camiseta de Naruto y con unos calcetines de Akatsuki. Pido perdón, ¿eh? Quiero pedir disculpas desde aquí. Dúchate. Me acabo de duchar. La camiseta está guapa, tío. Está guapísima la camiseta. O sea, salen los de estos todos cruzados. Y aquí están mis panas de Akatsuki. O sea, quiero decir, está guapas, está guaparda. Y luego los calcetines. O sea, gente, hoy se folla, ¿eh? Hoy hemos venido al tema. Hoy dan fecha, o espero. ...25 de noviembre, vale. Era el 3 de diciembre que tengo que dar las respuestas correctas. El gym hoy no, hoy no. Ayer hice entrenador, mañana tengo entrenador. Hoy quiero no morirme, si puede ser. Me estaba subiendo la diligencia. ¿Puede ser? ¿Estado era? Vale, sí, me estaba subiendo la diligencia y la comprensión para subirlo al nivel 5 todo. Y la diligencia la hacía con los sobres. Por si acaso. Lo otro no lo sé, la verdad. Día 26. ¿A quién coño estaba subiendo? Vale, subí a Rise al nivel 10. Y estamos con Chie, que la tenemos al 8. Voy a salvar a unos estudiantes. ¿No te parece que la gente se comporta de forma rara por la niebla? Hay quien va con una máscara de gas enorme por el pueblo. Sí, y la gente se está poniendo mal. Algunas personas dicen cosas muy raras, como que se acaba el mundo, que el calentamiento global es por culpa del pecado original. De locos. De locos. ¿Crees que ¿Qué crees que puede pasar si piensas que alguien está enfermo pero no haces nada al respecto? Es que, a ver, ayer mi padre... Vale, sí, no. A María hay que subirla al 10. En fin. Hay que hacer muchas cosas. Tenéis muy mala cara. ¿Estáis cansados de estudiar para el examen? ¡Hostia, es verdad que tenemos exámenes! Ay, mi madre. Espero que no os olvide una cosa. El mes que viene ya es Navidad. ¿Tenéis alguna cita? ¿Sabéis qué? Voy a haceros una pregunta navideña. ¿Pregunta sobre pasteles? ¿Qué se considera un pastel de arroz? Mochi, ¿no? Mochi es un pastel de arroz, ¿no? Supongo. Muy bien. Ole. Están todos ricos los mochis, por cierto. ¿No juegas al jugar Legacy? Porque jugué el primer día. No es nada del otro mundo. Podría jugar más y podría pasármelo, pero es que tengo persona que lo estoy terminando y me gusta 50.000 veces más. ¿Qué hago? ¿Qué hago si me apetece jugar a este juego? ¿Qué hago? ¿Estás libre? ¿Quieres hacer algo? Vale, la relación con Chie no está lista para avanzar. Espérate. Espérate. Vamos a ver abajo si tenemos para avanzar con Naoto. Fortuna. No está lista para avanzar tampoco. Vamos a ver si está Mari. Aunque esté, no avanzamos tampoco, ¿eh? Está. Vamos a estar con ella. Lo pasamos con ella, ¿vale? ¿Tienes mucho lío? Pues saca tiempo, es lo que tienes que hacer. Basta ya, ¿eh? Es que es súper tsundere. Es como... Saca tiempo para mí. Relájate, por favor. Quiero crear recuerdos contigo. Al 10, vamos. Goes. Goes. Me apetece ver tu habitación, ¿te parece bien? Me parece bien.
Tengo 4 novias, ¿eh? Un tema. Has llevado a Mario a tu habitación. Va a ser insoportable hasta en el último vínculo. 4 o 5, no lo sé. Echa un vistazo a tu habitación. No cotillees. Sí, mi increíble colección de revistas pornográficas furrotemáticas. Están ahí. Tiene un huevo. ¿Te imaginas? Se gira la cámara. Hay 200.000. Voy a descubrirlo todo sobre ti. Dios, ¿puedes dar más puto cringe? Se está divirtiendo. I now have another memory. A new memory that doesn't have anything to do with the old me. It really does make me happy. Se van a dar un cringe abrazo de esos, donde una persona abraza y la otra está así. En posición de foul. I couldn't remember anything. I was fretting, anxious. I took it out on you. I'm sorry. But I'm okay now. Let's make lots of memories. Memories so fun, I won't care about the past anymore. Yo me encargo. Well, yeah. I can't do it without you. Has oído hablar de... Y le cuentas toda la bibliografía de Sanderson. Hostia, me acabo de dar cuenta que el póster de atrás es de Persona 3. So, you'd better lead the way. Oh, I don't need to worry. Estas mierdas que te dan, siempre que llegas al nivel 10 te dan algo. ¿Qué es? O sea, ¿sirve para algo? Es simplemente porque es y ya está. Either way, I'll be with you, right? So, I want you to have this. Es para el nuevo... Ah, que hay New Game Plus. Stop. ¿Percibes el amor pasional? No, la verdad es que no. Ni de cerca, de hecho. Ah, que la puedes usar... O sea, puedes usar su persona. ¿Me estáis diciendo? Deja de hacer poemas de mierda, Mari, por favor. Vete a la cama. Se llama Kaguya, es buenísima. Ya, pero es que si no me cae bien, me da igual. En teoría, Teddy es buenísimo y ni lo he metido en el team ni una vez. Ni va a ocurrir. Ya puedes fusionar a Kaguya. Me vale verga. People see what they want to see, but I know you're different. No matter how thick the fog is, even if you're misguided by lies, I'm cheering for you. Hay que subir a Naoto, a Chie. What do we do? ¿Qué hacemos? Se me ocurre algo. Un corte de cámara y estamos jugando al Crafting Racing en la Play 1. You're gonna make new memories with me. Memories of the two of us. Qué bonito. No discuten, es que no lo entiendo. En Persona 5, si te hacías novio de todas, se enfadaban, ¿no? Pero es que aquí como que les suda la polla. Es como... Que me parece bien, ¿eh? Vamos a hacer sobres. ¡Ole, ole, ole! Ya tenemos la... Vale, ya está. Tenemos la diligencia al máximo. Vale, hay que subir ahora el... ¿Cómo se llame? Lo que me falta. La comprensión. ¿Cómo puedo subir la comprensión de una forma rápida y fácil, por favor? Tío, al final me estoy reventando este juego como un puto animal, ¿eh? Vale, vamos a ver si hay alguien fuera que quiera tener tremenda cita. Traduciendo. Ah, pues tengo el trabajo de traductor, ¿eh? Me da que... No os penséis... Ah, porque está aquí. Bueno, ya tengo el vínculo al máximo. No os penséis que no estoy jugando al Hogwarts Legacy porque Twitter... Me vale verga Twitter. Vaya, no me podría importar menos. O sea, no sé cómo decirlo. Si no estoy jugando al Hogwarts Legacy es porque me apetece más jugar a Persona. Porque estoy acabando Persona y me hace más feliz este juego.
Está de buen rollo. Vamos a hacer un día con kanji, ¿no? Hacemos un día con kanji, con mi pana. Con mi hombre. Va a flipar kanji, man. He venido aquí 400 veces. Me he comido 250 boles de esos de mierda. Tengo mono de comida china, pero como coma, no me acabaré la comida de mi madre. Hace tanta que parece que somos 5 hermanos. Quiere que me reviente el estómago. Tú no eres Kanji Tatsumi. ¿Qué haces aquí? ¿No lo ves? Anda, si eres poli. ¿Cómo que qué hago? Pues eso mismo. Últimamente ha habido bastante jaleo por aquí. Las cosas estarían más tranquilas si hicieras tu trabajo. Joder, ¿no? Tienes que mejorar esa actitud. No la líes. Pues si no he hecho nada. Hostia, es verdad que se viene el 3 de diciembre y hay que tomar decisiones, ¿eh? Me tenéis que ayudar. Kanji es canónicamente gay. No, Kanji es bi. Los polis siempre están igual. Cuando me ven me preguntan qué hago y me sueltan que parezco sospechoso y mierdas así. Ya estoy acostumbrado. Siento haberte involucrado. No doy más que problemas. A ti, a mi madre, siempre se está disculpando por mí. Cada vez le salen más canas. Cambia ahí, punto. Pídele perdón. Lo sé, pero es muy incómodo. Devoción filial. La verdad es que no sé qué hacer, o eso pensaba. Quiero la respuesta. Ahora cuando lleguemos al día 3, que tengo que tomar al nivel 2. Lo siento, pido perdón, pero es que no he hecho nada con... No he hecho nada con kanji, la verdad. Casi diciembre. Lo sé. Pido perdón. Joder, he visto en TikTok un TikTok que me ha hecho muchísima gracia. Me ha hecho muchísima gracia. Porque es un pavo hablando de todo el tema este del Hogwarts Legacy, básicamente. Y ¿qué ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho? Que me ha hecho muchísima... Espera, ¿cómo lo ha dicho? Me ha hecho muchísima gracia. Creo que ha dicho... Ha dicho, no soy... ¿Cómo era, tío? Sí, ha dicho, no odio a las mujeres trans porque sea transfobo. Las odio por ser mujeres. Soy gamer. Y se ha puesto a hacer el baile del fornite. Me he reído. O sea, lo que me he podido reír, ¿eh? Me he reído muchísimo. Ha sido oficialmente un momento gamer. Me he reído muchísimo. Me he reído... Uf. Lo que me he podido reír, ¿eh? Porque no me lo esperaba. Pensaba que estaba hablando en serio. Pero que iba a decir algo importante. ¿Quién lo dice? No sé, me ha salido un TikTok de un pavo hablando. Y me he reído, pero... Uf. Misoginia transinclusiva. Es la polla. Me ha hecho muchísima gracia. Me he reído mucho. Es fan de Yosuke el cabrón, vale, vamos a traducir. A ver si nos sube la diligencia o como sea. O no sé si era la diligencia. Traducir. Es que si sube eso al 5 ya estamos. No era carisma, ¿verdad? No era carisma lo que tengo que subir, ¿verdad? Pues necesito subir diligencia. ¿Cómo puedo subir diligencia? De una forma fácil. No, comprensión. Diligencia ya está. Comprensión. Origami, vale, origami. Ok. Origami hay que subir. Bypass. Cada puto día lo mismo. Vaya tiempo que hace. ¿Qué leches pasa? Es una locura. ¿Te has topado con esto alguna vez en la vida? Y encima hoy empezamos los exámenes. ¡Hoy empezamos los exámenes! Ah, ya me saqué el logro de sacar la mejor nota del colegio, por cierto. Que la niebla fuera perjudicial para la salud me parecía solo un rumor, pero la gente está enfermando. Además, empiezan a circular un montón de rumores raros. Joder, esto no me gusta nada de nada. Sin guía, o como siempre. No, coño, que lo hice bien. ¿De dónde procede la comida francesa? De Francia.
Era italiana, ¿verdad? Creo que dijeron italiana. ¿Puede ser era italiana? Que la francesa estaba relacionada con la italiana, dijeron. Ole, ole, ole. ¿A qué hacen referencia las figuras de patinaje artístico? ¿A formas geométricas? ¿O al cuerpo humano? ¿O qué coño es? Formas geométricas me suena, ¿no? Ole, ole. Ya pasó lo de la respuesta. No, es ahora, día 3. ¿Quién fue enterrado en la pirámide más grande de Egipto? Keops era, ¿no? Era Keops. ¿Cómo se llama un libro de mapas? Un atlas. Voy a salvar a unos estudiantes. El club no puede seguir así, nos faltan muchos miembros porque los demás han caído enfermos. ¿Cuándo se va a levantar la puñetera niebla? Pero oye, piensa que tampoco viene la gente holgazana. Esto me hace gracia, o sea, hay una niebla tóxica en el pueblo, la gente está enfermando y la peña va al colegio de normal. Es como... Claro que sí. Puede servirte para descubrir quién se compromete y quién no. Es una forma de verlo. Chica, relájate. Bypass. Cada vez que sale ahí. Bypass. ¿De dónde viene la palabra vino? De Vana era, ¿puede ser? Era de Vana, ¿verdad? ¿Qué tipo de pájaro es un canco Dory? No me acuerdo. Esta sí que no me acuerdo. ¿Me dicen, por favor? Un cuco. Hay confe a las 11 de... Hay confe a las 11 de Nintendo. ¿A qué país pertenece el Polo Sur? A ninguno. Fibonacci. O si fuera 2013 sería a Fibonacci. Soy un mago del humor. Por favor, que alguien me detenga, ¿eh? Persona 4 es igual de largo que Persona 5. No, es más corto. El Persona 5 Royal es enorme. Es monstruosamente largo. Oyes hablar a unos estudiantes. ¿Te has enterado de lo que pasó en el canal de medianoche? Según salieron imágenes del pueblo. ¿Cómo? Esto no lo hemos visto. Salieron imágenes del pueblo en ruinas. Una amiga mía me dijo que vio como la niebla se tragaba a Inaba y que después se acababa... Y que después acababa en otra dimensión, que salían monstruos de ella. ¿Qué coño me estás contando? ¿Por qué me he perdido yo esto? ¿Por qué no hemos visto el canal de medianoche? ¿Será que el pueblo va cada vez a peor? Ya, la verdad es que es classic progresión de un JRPG, la verdad. Quinto día de los finales, aquí ya va solo, ¿no? ¡Ah, no! ¿En qué desierto? ¿En qué desierto se encuentra o el no sé qué? Era Namib, ¿verdad? Creo que era Namib. ¿Era Namib? Namib. Pastel de arroz. El mochi. Joder, cada vez es peor, ¿eh? ¡Es día 3! Es día 3, ¿no? La niebla ya no se va ni a tiros. La previsión del... Ah, vale, que están hablando. Whoa, where'd you guys come from? Wow, that's quite a crowd you got there. We ran into each other back there, so we came together. The fog's so thick that sometimes you can't see your nose in front of your face, so everyone's forming groups now. Pues eso tenemos que decir, porque ahora vienen unas preguntas que si no las respondes bien no puedes ir al true ending. O al final bueno. Entonces yo quiero ir al final bueno, que me lo he currado, vaya. Encima hace rasca. Pues no sé, porque es que soy novio tuyo y de Yukiko y tengo 3 novias más. Entonces igual es un poco incómodo. Te comento.
This girl never changes. It really is hard to see anything in this, though. It's just like on the other side. Guys, put on your glasses. Funcionan las gafas aquí ahora. Madre. Whoa, it's all clear. What the hell's going on? These glasses are meant to help us see through the fog in the other world. Se están mezclando los mundos. O sea, tiene que pasar algo súper tocho. But putting that aside, no glasses would improve one's visibility in a fog under. Then, could the fog from over there be leaking into our world? ¿Y verdad? ¿Y Teddy? No me fío del oso, ¿eh? Well, you guys think that's it? I was kind of expecting you to ignore it as Chie being random again. It's just a thought. Anyways, today's the last day of exams, right? Let's get them over with so we can meet up at the... Wow, we haven't used that name in a while. Nadie va a comentar lo del canal de medianoche, que se ha visto el pueblo en ruinas. En serio. Nadie de este team ha visto el canal de medianoche. El último día de exámenes, esto va solo. Habrá giros dramáticos en la historia. Te recomendamos que aproveche la oportunidad para guardar. ¿Quieres guardar la partida ahora? Vale, puedo guardar en un sitio diferente, por si acaso, ¿no? Vale. Porque tengo que guardar unas cuantas veces. Tengo el punto ahí, ¿no? Here's a story about the fog. Some specialists are raising concerns that this fog may consist of harmful substances. More and more citizens are calling, though the government has begun its preliminary investigation. Is this fog really dangerous? You hardly ever see people walking around town. Everyone's too scared of the fog now to go outdoors much. It does seem a lot like the fog on the... But beyond that, I'm clueless. There's another item of note here. A summary of Namatame's career with detail. The suspect was having an affair with the first victim. It seems she was killed due to relationship troubles. Also in April, Miss Saki Konishi's body was discovered. The police are looking into a motive. In July, a boy living in Inaba performed a copycat murder. The boy was initially thought to be the Te está haciendo un resumen de todo el juego, but later suspicion was thrown upon Namatame. Last month, the suspect attempted to kidnap a 7-year-old girl of Inaba, resulting in his arrest. It seems Namatame is still confined to his hospital bed, so further interrogation has yet to commence. Sí, ahora tiene que ocurrir eso. Finally over. But all that's left is for the police to build a case for Namatame, right? Vale. ¿Es todo esto? O sea, empezamos con esta... Estas son las preguntas. No son estas. Vale, vale. Les veo muy tranquilos con el hecho de que haya la niebla del otro lado. Les veo bastante de chill. O sea, están como... Es raro, pero... Bueno, ok. ¿Sabes? Yeah. I'm sure we can leave the rest to your uncle. But the stuff he was saying was so obvious. If he says anything about the TV world, he might be considered mentally unstable. Also, Hombre, que está mentally unstable estaba bastante claro. Sí. Que haya a las 11 el Nintendo Direct. Yes, there are many such cases and culprits. It's the eternal conundrum for crime investigators. So even if they're caught, the law can't... It's a... Hell's up with... We all know he did it. You can't just let a maniac who thinks he's saving people by killing... They better not dismiss something this serious because of some... Saki-san. No, not just her. Or that announcer. If it weren't for what he did, no... It's his fault, Nanako-chan. Recuerda que le prometiste a Nanako comprar un nuevo brasero para la mesa. Es verdad. What's the matter? A Kotatsu?
Oh, then why don't we go check Tío, it los out right now? braseros. Bueno, ha dicho kotatsu, ¿no? Que es en japonés. Pero los braseros es lo típico que tiene tu abuela. Y tú te tapas. O sea, en la puta mesa tiene el brasero debajo. Tú te tapas con la manta. De la manta para abajo estás literalmente a 450 grados. De aquí para arriba te estás muriendo de frío. O sea, si no estabas enfermo antes, lo estarás después de pasar por ahí. Son goz, las cosas como son. Pero Jesús bendito, ¿eh? O sea, la temperatura interna que se consigue en ese espacio en forma de campana, en esos 2 metros cúbicos. Y Dios no quiera que te medio duermas y le roces con un pie al brasero y tengas una quemadura de 3er grado en la pierna, ¿sabes? I know Nanako-chan would be psyched if she came home and found a new kotatsu. Yo recuerdo... Es que es la Why polla. didn't you tell me sooner? The winter season's coming up and we just got a bunch of them in stock. Yo recuerdo cuando vivía con mi abuela estar ahí como por las tardes en el brasero con ella viendo Betty la Fea, tío. Lo he dicho muchas veces. Betty la Fea me la he visto en la telenovela, la mexicana, o de no sé de qué país era, pero la original. La original me la he visto entera con mi abuela, pero de principio a fin, ¿eh? O sea, me he visto toda la serie y lloré con mi abuela, lo más grande, ¿eh? O sea, yo estaba con mi abuela llorando al final. Yo al principio, ¡ay, tontería! Al final yo con mi abuela, ¡dilo, reina! Que al final me acuerdo que se pone guapa y la meten en un maletero. Un lío. Tú, lo que lloré con esa serie, ¿eh? Y yo era un adolescente. Yo con mi abuela y yo, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo lloré? Joder, es una gilipollez. Pero es un recuerdo súper guay que tengo de ver... Me veía telenovelas con mi abuela, tío. Me acuerdo un montón de eso. All right, off to the houseware section for Nanako-chan. If we're getting a kotatsu, we better get some oranges to complete the set. Voy a comprar mandarín. A ver, si vamos a comprar un brasero, habrá que comprar mandarinas para completar el conjunto. Chie, deja de snifar heroína. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué dice de mandarinas? No entiendo. It's a cliché because it's true, damn it. Es un clásico, comer mandarinas. Es que no entiendo. The best compliment to a kotatsu would be a heated rug. ¿Qué? Naoto, ¿quieres que me muera? ¿Quieres que me muera por un golpe de calor? O sea, ¿quieres que esté en un brasero y con una manta eléctrica? ¿Quieres matar a la niña o cómo? Dude, that much juice would kill the breaker the moment you tried to microwave something. Dilo, Yosuke. Y eso que no estás en 2023 y la factura de la luz es 250 euros. Oh yeah, you've never used a kotatsu before, huh, Ted? It's nice and toasty. Can I still stay here? No. You kept your promise to me, so I should be going back. But I don't want to go until Nana-chan gets better. Of course you can stay. How many times do we have to say this before it gets through to you? Nanako-chan would be sad if No, you no, no, weren't no, there no. when she No os wakes pongáis up. ahora tristes por el oso de los cojones, ¿eh? Es lamentable. But I couldn't save Nana. Don't be silly. We caught the killer, man. We couldn't have done that without you. Está triste oso. Os voy a banear, ¿eh? Os voy a acabar baneando como sigáis con las bromas de oso, ¿eh? When Nanako-chan is still fighting. You guys. Puedes quedarte aquí. Puedes quedarte aquí. Vente a mi casa. No. Sensei, I'm so touched. I'll stay by your side until Nana-chan No. comes home, Sensei. No, no. Conmigo no. He dicho aquí en general. Hablando del pueblo como concepto geográfico. Oh, that's right. There's no one but you at your place. Hey, why don't we pick out a Christmas present for Nanako-chan while we're at it? Os veo muy tranquilos con una niebla que está matando gente. Hay una niebla tóxica en el pueblo y ellos compramos un brasero, unas mandarinas, qué rico. That's a great idea. I'm sure she'll be out of the hospital by then. ¿Qué le pasa a Nanako? La metieron en el... O sea, la raptaron, la metieron en el otro mundo. Fui a salvarla, casi se muere, está en el hospital. Un tema. All right, but none of this charge it to Yosuke stuff this time. Seriously.
Oh, come on. Dude, the clothes you got for this guy? How many days do you think I had to work to... Well, I can't help it if Juness overcharges for things. Well, I guess you gotta expect that. It's not... What? Toma. Come on, baby. Don't fight over me. ¿Veis por qué me da asco el puto oso? ¿Entendéis? ¿Entendéis por qué odio al Teddy de los cojones? Es que le odio. Stay out of this! Let's leave them be and think of a present for Nanako-chan on our own. ¿Y si le regalamos una urna para las cenizas de su madre? What would a girl her age want? Dragon Quest. What do you think Nanako-chan would appreciate most? Una muñeca de Risechi. Un videojuego. Seguramente lo de Jack Frost igual. Un videojuego. La vamos a hacer gamer. Que empiece a odiar a las minorías bien prontito, ¿eh? Hay que meter esa info que penetre ahí en la cabeza. Alright, as soon as Nanako-chan's out of the hospital, we'll have a party at your place. Yes! And we'll bake the cake. No, 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 no. Of course. Nada de cocinar. Que cocináis horroroso. Let's make it a cake to Oh no, you're not! Are you trying to send Nanako-chan back to the hospital? Dilo, yo no quiero estar de acuerdo con Brosuke, pero tiene toda la razón del mundo. Que ninguna de estas señoras cocine, por el amor de Jesús. Son horrorosas. Adachi. This is Adachi. I want you to stay calm and listen to me, okay? Se viene. Nanako-chan's condition suddenly got worse. Ay, por favor. Mira. Como yo me pase el Persona 4 Golden y la niña se muera, te lo juro que quemo las oficinas de Atlus, ¿eh? Es el único puto personaje que me gusta del juego. The doctor wants you to come to the hospital immediately. We'll be waiting. Come on, let's go! Loco. No me robéis el único puto personaje que me gusta de este juego, que es una niña pequeña. Doctor, this fog is poisonous, isn't... They said so on TV. Isn't there a vaccine or something for it? Porque no se muere Teddy. Ojalá se mate él para salvarla o algo así. Calm down, please. That's just a rumor. Don't tell me to calm down! You're lying! We know you have medicine for this! Are you just going to stand there and watch us die? Ya, lo de las preguntas hay que hacerlo bien, ¿eh? What a commotion. What the hell's that supposed to mean? Can't you see how much pain she... All we can do right now is monitor her condition closely. Dojima-san. I don't give a damn about myself! Do something about Nanako! Dojima-san! Just save her. For God's sake, please save Nanako. We'll do our best. I must ask you to step outside for the time being. Nanako. Parece un juego de Play 2. Es que es un juego de Play 2. ¿No? El original es un juego de Play 2, ¿verdad? Hey, can't you do something? This all has to do with the world you came from. Can't you figure something out? I'm thinking, but... Damn it. Why does this have to happen to a little girl? ¿Vale? Aquí, esto ya son las decisiones. Estos son las decisiones... No, tampoco. Me daré cuenta cuando lleguen. Cálmate. Todos nos sentimos igual. Te van a avisar. Vale. Nanako-chan's gonna be okay, right? Os juro que sigo sin fiarme de Adachi, te lo prometo. Es que no me fío de él. Desde el momento en el que yo vi a Adachi, os juro que no me fío de él. Me da igual. Hasta que no vea los putos créditos de Adachi, no me fío ni media, tío. Es que ni... Te lo juro, ¿eh?
Es que no me fío nada de él. Nada. How is Dojima-san doing? His wounds opened up again. They're treating it over in his room now. Any luck with your investigation on Namatame? About that. I won't mince words here. We're gonna have... What's that mean? I talked with the guys at the station, and it'll be next to impossible to find him guilty, especially given the reason why we took him off our list of suspects for the first case. Oh, yeah. Something about. Yeah, that. And the whole angle about him putting people in... No one would believe that. What the public wants is when, where, and how Namatame killed these people. And Dojima-san knows it. Well, ain't you calm about this? ¿Se va a morir la niña? ¿Dojima se va a volver loco y se va a ir a matar al Namatame o algo así? Y vamos a ir al palacio del man. O sea, vamos a ir a... El último castillo será Dojima, que se ha vuelto como una puta regadera porque han muerto su hija o algo así. I'm just telling you the truth. And you call yourself a cop? If you want to see that stuff so bad, we'll show you! Hurry up and bring a TV here, damn it! Hey, stop! Is Nanako-chan's family here? Hurry inside. Please talk to her. What the hell? No. Nanako-chan. Daddy. Loco, me van a matar. ¿Qué no puede ser, no se puede morir, en serio, que lo decía de broma, tío. Your big brother's here with you. Just hang in there. Loco, que lo decía de broma, tío. Where's Dojima-san? We're calling for him right now. Dios, cómo me pica el ojo, coño. How's Nanako? No tiene como los pies muy chiquititos. Me hace gracia. Ay, no llores, no estoy llorando. Doctor. Big bro. Loco, que se va a morir de verdad, en serio. Hostia, no me jodas, ¿en serio que se va a morir, tío? ¿Qué es que no puede ser que hablas, tío. ¿Qué coño me estás contando, tío? Nanako! Nanako! I'm sorry, sir. Damn it! Damn it! Nana-chan. Que se ha muerto la niña. ¿Qué coño está pasando? We did everything we could, but we still couldn't figure out what caused this.
Dojima-san, what's with that look? Es tontísimo. Huh? What's wrong, everyone? Hmm? Huh? Wait, is Nanako-chan... But then, where did Dojima-san go? Se va a suicidar Dojima, tío. Wait a sec. That's the way to... Senpai! Senpai! Dojima-san might have gone after Namatame. ¡Va a hacer lo que he dicho! ¡Va a ir a matarlo! Adachi-san said he was admitted to this hospital. ¡Va a ir a matarle! Yo le mataba, You transported him to the same hospital? For crying out loud, he's the suspect in the case! What are you getting mad at me for? This is the biggest hospital, and he's in no condition to be moved. I can't tell you that. Todavía no, ya. A ver, es un pueblo. O sea, estamos en un pueblo. No va a haber 800 hospitales tampoco, ¿no? Entiendo. Dojima-san's on his way, ain't he? You don't know what he's gonna do there if we don't stop him! Kanji-kun, you don't mean... Yeah, hold on. Cough it up! Where's this room? Top floor in the second surgical ward. Further... But... There's a police guard. I was always watching over Nana-chan, and I still couldn't save her. It happened in my world. Even though I was the only teddy in that place, I still couldn't do anything. Estaba pensando una burrada que me voy a ahorrar, ¿vale? Me voy a ahorrar la putísima burrada que estaba pensando, ¿eh? Porque os respeto un poco. Estaba pensando en Evangelion, sí. Dejémoslo en eso. Let go of me. You need to speak to him. Like we said. Son unos hijos de puta, porque el único puto personaje que te hace pillarle cariño de verdad es la niña, tío. Y van y se la cargan. Es el único personaje que de verdad es súper puro. Rollo. El único personaje de todos que es absolutamente puro y bueno y se muere. El único. The hell with you all. Why is he still alive when Nanako's dead? Give me back Nanako! Give her back! She's all I have! ¿Que matan a quién? Se ha muerto la niña. She's... Let go of... Holy crap! Dojima! Quick, get him to his room! ¿Se te va a ir la olla a ti? El giro va a ser que el último palacio ese es tuyo. Y todo tu equipo tiene que ir a por ti. O algo así. His only daughter's dead. Nothing. Dojima-san probably knew that there's little to no chance Namatame would be convicted. Damn it. He killed Senpai. And the bastard's gonna walk away. That's not... Why? También te digo, ponerle tremenda tele en su habitación. Está abierta de par en par. ¿Estas son las preguntas? Aún no. Ok.
You have your life, and now you want your freedom too? It's your fault that Nanako-chan's... I didn't. 12 o'clock. Is it the Midnight Channel? Hey, isn't this... I failed to save her. It's because you got in my way. Another Namatame? How? The real one's right here and we all... No. Come to think of it, Namatame never faced his other self. And we didn't witness his shadow returning to his body as a persona either. Perhaps that's why we're seeing this now. What? I failed, but it wasn't my fault. And the law can't touch me anyway. What? Is that what Namatame's really thinking? Then... he wasn't deranged or anything. He knew what he was doing. To hell with the law! I won't ever forgive what you did! This... please, stop! Huh? Stop what? We ain't even done anything yet. Or do you want us to do something? Something fitting for a bastard like you! Kanji... Do whatever you want. You hate me because the child died, don't you? I don't care either way. But you're different. I'll continue saving. Mission? My God. Please. He wants us to stop. What do you mean? We can't let this bastard do whatever he pleases. ¿Podemos matarlo? Still, what are you going to do? No way I'm gonna walk out of here doing nothing. I understand. This must be a luxury suite. Most hospital wards don't have such large televisions. Why, with something like this in the room, this man could escape at any time. Although once he enters, he may find there's no way out. Wait a second. You don't mean... Are you... serious? You just gonna turn your back and walk away? That's... but... Ahora elegimos lo correcto en teoría para ver el buen ending. This is crazy! How can we do something like that? Chie! Everyone, listen to me. If we're gonna do this, now is our only shot. At this rate, the guy's gonna get off the hook, and he'll go... You just heard what this bastard... If that happens, it'll be just like Nanako-chan and Senpai. Who knows how many... I can't let someone close to me died. Her killer can't be convicted. There's no way I can do that! It's just wrong, isn't it? But... Yosuke... All we have to do is push him inside the TV. That's it. We do that one thing, and this is all over. Just... push him inside? If any of you want no part in this, just leave the room. I'm not gonna force you to stay. Yo estoy con Brosuke, ¿eh? Me parece planazo, la verdad. Nothing could make me forgive this bastard. But before... What do you want to do, leader? Vale. Estas son las preguntas, ¿no? Entiendo que toca hacer la cosa buena, ¿no? Rollo, cálmate, ¿sabes? Entiendo, ¿no? We don't have time to wait. If we don't do this now, the cops will come back. What are you trying to say? ¿Hay algo que no sabemos? Supongo que hay algo que no sabemos, ¿no? Que se encargue la poli, esto no arreglará nada. Entiendo que es la primera, ¿no? Porque es que claramente aquí falla algo. Desde el principio falla algo. Something we don't know. What don't we know?
Si volverá a matar, si vengarnos en lo correcto, cómo se siente realmente, si lo juzgarán o no. Esta no, la 3. ¿Cómo se siente realmente? Ok. But we just heard the guy's true feelings on TV. What didn't you understand? Porque está asustado. Hay algo que me mosquea. Aún puede arrepentirse. Lo cierto es que no lo sé. Porque está asustado. Hay algo que me mosquea. La segunda. Es que hay algo que no cuadra. Eso es verdad. I already told you there's no time to waste. Are you even getting at something here, or are you just stalling? No tengo nada. Se podrá escapar por otra tele. Se nos escapa algo. ¿Aquí es la 3, ¿no? Se nos escapa algo. Sí, ¿no? Sí. Missing? Like what exactly? Damn it, I've heard enough of this bullshit. Give me a straight answer. Are we doing this or not? That's all I give a damn about right now. Calmaos todos, hostia. Lo siento, no puedo hacerlo. ¿Esta cuál es? Porque... Calmaos todos, hostia. Bueno, una respuesta muy española, ¿eh? Gritas a todo el mundo que se calmen de una vez. He's right. Vamos a calmarnos. Hey, what did you mean by ¿Ya está? we're missing something? What's there to miss with a sick bastard like him? Hey, after what happened to Nanako-chan and seeing Dojima... Por ahora, sí, es verdad. Luego hay más también, ¿no? Parece que todo el mundo ha recobrado la compostura. Deberíamos calmarnos y pensar las cosas de forma racional. Venga. There's no denying that this man brought great, but other than that point, the rest comes from our assumptions based on watching the Midnight Channel a moment ago. Ya, que haya que hacer una... O sea, que haya que ser tan específico, tal, es un poco feo, la verdad. I won't deny that we were blinded by the heat of the moment. Ya terminaste el prólogo. Está el meme de que todavía... Que llevo el 5% del juego. Cada vez que digo, ¿cuánto me queda? Me dicen, llevas un 2% del juego. Acabas de empezar, soy nivel 85 ya. Acabas de empezar, por cierto. Ya, es que si fallas una, tienes el final malo. Me parece horroroso, ¿no? No sé. Yeah, the guy's not... Whatever reason he had, there's no doubt about the fact that he'd been throwing people inside the TV. Ay, tengo unas agujetas que... Dios mío bendito. Me duele todo. It was him who put Senpai through that misery. How can we possibly understand someone who says killing people is the same as saving them? Failing to understand. Truthfully, not all the... We'll have to see what... Though it appears... True. Damn it. But you better remember this. Anytime... ¿Da igual ahora? Muy rápido. Es que leo rápido, lo siento. ¿Aquí da igual? Aquí da igual, vale, vale. Pásalo más rápido. Lean rápido, por favor. Jeez. Then again... All right. If we leave any unanswered questions, yeah, that ain't... Thank you. Saqué al Yoshitsune. O sea, a ver. I'll think as hard as I can and try to help. We all know how you feel, Yosuke. Come on, we've become... Voy a poder avanzar bastante de aquí a las 11, ¿no? Yeah. Yeah, sorry. El caso ha dado un giro brusco y el equipo de investigación está un paso más cerca de la verdad. Parece que resolverás otro misterio más junto a tus amigos. ¡Ah! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ah! Somos un equipo. Por fin, acabó el opening. Nivel máximo. Ha forjado un vínculo que no se puede romper. ¡Puedo sacar a Loki!
Y saliste de Midgar. Saliste de la plató del Breath of the Wild. Descubridores de la verdad. Hey, you guys? De hecho, todo lo que juego hasta ahora es la demo que estaba en la Play 2. Que te venía en un CD cuando te comprabas Dragon Quest 8. Oh, crap! We were keeping an eye on the suspect. The police officers Vaya, Adachi. outside seem to have their hands full helping No me fío Dojima-san. nada de Adachi, para variar. If Namatame were to escape, it would be a disaster for the police's reputation and their trust in you, Adachi. Oh, I see. We'll tighten security from now on, and I'll arrange for him to be transported out as soon as possible. So, if you guys can keep quiet about being in here, I'd really appreciate it. No me fío nada. How is he, Doctor? He seemed to be extremely agitated a moment ago. Creo que me voy a hacer un café. He seems fine for now, but outside, everyone. Doctor's order. Understood. Además, Adachi está como muy tranquilo para que se acaba de morir la niña cuando él tenía relación con la niña, en teoría. ¿Sabes? O sea, y está como súper tranquilo. We should go too. So what's this thing we're missing, huh? To tell the truth, there's... Why did he start? Well, he said so he killed his lover. The police speculated the first murder was related to the affair, but everything in his testimony and his bearing, if he truly is twisted enough to believe that... Maybe he faked it. Or maybe he started out with a normal motive and got a taste for killing. No, if that were the case, his motive for killing that Namatame and his wife were separate. Both Misuzu Hiragi and himself testified that she had discarded him. Deja leer, perdón. Es que leo rápido, lo siento. Hiragi also knew about Yamano beforehand, Voy a hacer un and café. Namatame was shocked to hear of Yamano's death.
Ole, ole. Tengo mi café. Their relationship was known and was not Tengo la cena hecha para luego, ¿eh? There's simply no motive in the affair angle. No terminasteis de leer, sois muy tontos, ¿eh? The police invested a great deal of effort into investigating this point. Therefore, we have no convincing motive for Namatame to kill Mayumi Yamano. Although her name was written in Namatame's own diary. His reason for killing her. It's still possible that he was crazy to begin with and no one realized, right? No cuadra. Oh, this is so confusing! Hey, we could hear you in there. This is a hospital. Maybe you should quiet down a little. Oh, there you are, all of you. Please come with me immediately. ¿Que se va a morir el otro también? What are you waiting for? Hurry, go. Adachi es súper sus. O sea, es que no me fío de él. Ay, Dios mío. Where am I? Is this Teddy's world? This doesn't quite feel like it, though. I remember being... That's right, Nana-chan. I couldn't do anything. Why do I even exist? I couldn't keep my promise. I lost my reason to be there. I remember now. So, it was true. Guys! Sensei! What should I do? Oh, there they are. Nanako-chan came around. A ver. ¿Qué es este puto juego de mierda, loco? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está ocurriendo? A ver. What did you just say? O sea, se muere. Vives aquí el puto drama y luego te dicen, por cierto, está viva. La ha salvado Teddy, se ha metido dentro suya. En sentido metafórico, por favor. Ha hecho algo con sus poderes de oso. Nanako-chan's alive? Are you serious? It's very rare to be resuscitated after one's heart and lungs fail, but it does happen. But until I know why she collapsed in the first place, I can't say for sure. Still, Nanako-chan's a fighter, and she's trying desperately to stay alive. So this isn't a joke? You're actually telling the truth? Nanako-chan... Miracles do happen. I didn't know what I was... Come on! You all should go Ha sido home. milagroso. Os juro que tendría que banearos a todos, tío. Es increíble. I'll speak with Dojima-san tomorrow about Nanako-chan's treatment. It's rather chilly outside. If it starts snowing, be careful not to catch a cold. Wait a second, where's Teddy? I noticed he didn't come with us when we went to... I figured he wouldn't move from... Teddy... Oh yeah, he has a cell with him. Wait, I shouldn't use mine inside the hospital. I'll try calling him up once we're outside. Nadie se ha dado cuenta. Oye, ¿es algún tipo de...? La habitación es la 404, que es como el símbolo de error. Es por algo. Solo puedes esperar y confiar que se recuperará. Oh, there you are. I forgot to tell you. Don't pull that again, okay?
You can't just meet with the suspect like that. His wounds opened up a little, but he's treated now and he's fast asleep. Es que no puedo, es que es muy sus el pavo este, no puedo. Don't worry. Knowing him, by this time tomorrow, he'll be on his feet and yelling at people again. Don't tell him I said that. Anyway, I heard Nanako-chan's on the road to recovery again. You guys were being so dramatic that I got really worried. But this is good news. She'll be well. By the way, you're all alone at the house now, right? Well, enjoy your freedom while you can. Dojima-san and Nanako-chan will be back soon after all. Es que es muy sospechoso, tío. Es que habla de una manera... Está preocupado por ti, los cojones. Venga ya, hombre. A otro con tu cuento. Well, I better head back. You go home too, before it gets too late. See ya. Couldn't save. I couldn't save. Why, Mayumi? And that girl too. I couldn't save them. Huh? What's the matter? Feeling guilty all of a sudden? A ver, habla de salvarlas. A ver si es que al final es literal. O sea, que quieres salvarles la vida de verdad. Porque este mundo se va a destruir o algo así. Y llevarlos al otro es la única manera de salvar a esa gente. O algo así. We took a quick look around the hospital, but there's no sign of him. I wonder where he went. ¿Ceniza? ¿Nieve? Vale, he pensado en ceniza porque tengo la cabeza ya... la tengo destruida. Hey, you're right. Wow, it's been a while since I last saw real snow. It doesn't look that pretty though because of this fog. Es 100% cum de oso, ¿te imaginas? Ha ascendido Teddy. Es una deidad ahora. First snow of the year. Hey Yosuke, if you find Teddy, don't forget to contact us, all right? I know. Tiene que haber un mod que cambie solo cuando dicen persona, pero que digan fursona, nada más. Ese es todo el mod. No hace nada más. He's probably fine. But I'll hurry home just in case. Well, see you tomorrow. Te dice persona. Bueno, sí. Hiciste lo correcto al detener a los demás. Es el verdadero ending, o sea, ¿no? Por ahora no puedes saberlo. ¿Recuerdas que has tenido el móvil apagado todo este rato desde que entraste en el hospital? Sobre tu prima no dudes ni un segundo en llamarme, te estaré esperando. Porque tengo 5 novias y me llama solo esta. Has recordado que tienes amigos que están ahí para darte ánimos. El caso sigue envuelto en una niebla impenetrable, pero debes continuar tu camino hacia la verdad. Será mejor que vuelvas a casa antes de que pilles un catarro. Las demás estaban contigo. ¿Y Mari qué? ¿Eh? Vale, hay que hacer origami, era, ¿no? Empieza a nevar y la niebla no se levanta. ¿Qué te espera a partir de ahora? Sientes mucho cansancio. Deberías irte pronto a descansar. Debería guardar, ¿verdad? ¿Grabo en otro punto de guardado? Por si acaso, yo qué sé. El final malo ya lo veré online. Mírala. Es... Welcome. It's been quite some time. Welcome. Parece que te han convocado a la habitación de terciopelo. Do not be alarmed. I have summoned you
within your... Now then, do you believe? Puedo resolverlo. The precise destination of this vehicle. If we continue driving blindly, well, why don't we take a... It was for that, Margaret? Quiero seguir, por favor. Voces que has oído ya muchas veces. You gave me the opportunity to start walking. We are experiencing the words engraved into your memory during your journey. Failing to understand and failing to listen are rather different things. All right, let's go ahead and think this through as much as we need. If we leave any unanswered questions behind, we'll just be lying to ourselves. I'll think as hard as I can and try to... Come on, we've accomplished this much together. Right. Together. And it seems you have comrades with you as well. Those heading in the same direction. We'll be parked for the moment while I confirm our current heading. As I mentioned previously, this year will signal a great change in your life. Apetece una sentada en la nariz de este man. Yo no vea, ¿eh? Though there isn't much time left, it can be worth your while. People are like water flowing in a river. There is only one stream. Al final, la mayor waifu del juego es Margaret, ¿eh? Are affected differently. O sea... Some travel fast. Pero cero dudas, ¿eh? Some change their course. Experiencing countless events as... Just so. The state of this room reflects the scenery. Vieja putera, relájate, crack. O sea, respeta a Margaret. Perhaps this may be a time for contemplation rather than action. Hoy fui a comprar un pepino y tuve que comprar vaselina para que no piensen que soy vegano. Bien hecho, la verdad. Me saco a lo lejos. Gente, que esto es serio. O sea, me cago en la puta. Que esto es serio. Por favor, comportaos. Suena el timbre, parece que hay alguien en la puerta. Este es el tráiler. Ahora acaba de terminar el tráiler. Teddy's missing. Basta ya, por favor. I looked all over the neighborhood, but I couldn't find him anywhere. Me preocupa. Yeah, me too. Rise and the others are checking inside the TV to see if he's gone back to the other side. We're meeting pretty soon, so will you come with me to Jeunesse? Gracias por jugar la demo de Persona 4 Golden. Me hace mucha gracia. Nivel 80 y pico. Y ahora pone, gracias por jugar a la demo. Esperamos que te haya gustado. No luck for me either. I didn't sense anything over there. The fog's so dense it might be affecting my readings. I wish I could do better. I'm sorry. Gracias por jugar al Network Test. Eros no tiene ni online el juego. We told him over and over that he could stay here. Del misterioso sueño que tuviste anoche. Igor dijo, tal vez sea un momento para reflexionar en vez de para entrar en acción, pero... Volverá seguro. Pensemos, supongo, ¿no? I guess that's all we can do right now. He plays dumb a lot, but he's attached to us deep down. He wouldn't disappear without saying anything, right? I'm worried for Teddy myself, but let's trust in him and await his return. Right now we must concentrate on the case. It won't be long before Namatame is transferred to another location. We must hurry, or we will miss our only chance to get his perspective on this. You know, I've been thinking about the case since, but something just doesn't seem right. Let's quickly review the facts. Of all the victims, only 2 were killed. Miss Yamano, the announcer, and from the documents we found in the car, we know Namatame had some sort of dealings with them. After that, there were multiple attempted murders in which we were targeted. It was only when he took Nanako-chan that we caught him in the act.
When I hear you put it like that, sound. As a result of Namatame's arrest, the police admitted that Mitsu. Back up to yesterday. Remember when you said Namatame didn't have a motive to kill the announcer? That's what's bothering me. Right. Either he's completely nuts, or we're misunderstanding something. You lost me. She's trying to say that if Namatame is sane, then there may be facts in the case we don't know about yet. Sane or insane? Sounds like a play I saw before. When he talks about saving people, what does that actually mean? I don't think there's any doubt that it includes kidnapping people and throwing them into the TV. Could he mean saving them through death? He did call Estoy muy himself dentro a ahora mismo, savior and said No that estoy the ni other hablando. side is a wonderful world. So they'll be saved if they die? What a bunch of crap! The bastard should have gone and saved himself. What do you think, senpai? Tiene que haber algo más. Es que no tiene sentido nada. If you think about it normally, it's gotta be him. But there ain't nothing normal about that world anyways. There's something I've been wondering about for a while. When we first encountered him, he said, "You're the ones I saved. Don't worry, I'll save this girl too." So, if he saves people by Es porque les killing them, salvó en el sentido de que les hizo sacar su persona. ¿A eso se refería? wouldn't he actually have failed to save us? You raise a good point. If he thinks that salvation comes only through death, his words to us make no sense. Sí, me voy a pasar Persona 5 Royal este año entero. And another thing, the Namatame who appeared on the Midnight Channel said he failed to save Nanako-chan. Well, maybe he really was trying to save the victims by putting them inside the TV. Come on, don't get all quiet like that. You guys know I just say the first. The possibility that he truly intended to save us. But he's still the one who threw in Saki-senpai in that announcer, right? Sure, we haven't nailed down his motives, but that doesn't change the fact that he El killed 3 me da un poco de miedo jugarlo, por si es que igual es demasiado. Es que no lo sé. El 3 me da un poco de miedo jugarlo. What? You think someone else was involved? What makes you think so? El diario, el asesino, las cartas, la coartada. Esto da igual, ¿no? Entiendo. Entiendo que esto no es. No es una cosa. O sea, no es una respuesta de esas, de las importantes, ¿no? Estas no, vale, vale. But that points straight at Namatame. Come on. Las cartas. Morning letter. If Namatame's the killer, he must have been the one who wrote it, Vamos a right? comparar la letra. Let's review them. La primera dijo, dejad de rescatar. La segunda, si no paráis, esta vez alguien cercano a vosotros acabará dentro y morirá. Yes, that's right. Isn't that kinda odd? Would someone who thinks he's saving people by killing them write stuff like, "Don't rescue" or Yeah, and the will be put in and killed part doesn't make sense either. If the killer was writing it, wouldn't it be more like I'll put in and kill? Hey, could this mean? ¿No eran para mí? ¿No las escribió él? It's almost like. But only the killer would write such a letter and deliver it to Dojima-san's house, right? If someone else wrote it, that could only mean... Dear God. Since this is such an unusual case, I was absolutely convinced that other than the Kubo incident, there was one culprit. So Namatame really was trying to save his victims? O sea, el Namatame sabía que iba a pasar esto y estaba salvándolos, porque sabía que les iban a matar. Everything is exactly the opposite of what it first seemed. In Namatame's parlance, failing would have been the first two cases when the victims died. If he had used his method twice and failed both times, he would hardly have continued using the TV. And yet he did. It all seems to suggest that someone else? Adachi. It wasn't Namatame that killed Saki-senpai in the announcer? We can't say. We No me bajo de ese barco, Namatame face to face.
No me bajo de ese puto barco, te lo juro por Dios. Es que no me bajo de ese barco, me da igual todo. Ah. Siempre me asusta, es como... Ah, que tenemos... Ah, vale, que hemos cambiado a ser ahora descubridores de la verdad. How though? After what happened yesterday, they said they're gonna tighten security. I have a... but there's no time. Quiero ir al siguiente castillo, tío. Hey, this... I'm a consultant with the police. I'd like a few words with Namatame-san. May I go? This is Unit 252. Name of Naoto. Ah. Well, I can give you a few minutes, but I'll have to record your conversation. Not that I expect you'll get anything coherent out of the guy. I'd like him to accompany me as well. He has no identification, but this is an emergency situation, and he's here in Detective Dojima's stead. Ah, bueno. Huh? Detective Dojima? Pa' dentro. Está aquí en vez de Dojima, que es policía. Este es su sobrino. Ah, adentro. I'll vouch for him. Well, I guess it's better than dealing with the man himself. We have our hands full with the transport procedures, so the last thing we need is Detective Dojima running. Detective Adachi is busy somewhere too. Sus. Sus. This is Unit 252. Has something happened? There's something about a suspicious object out in the lobby. Ah, well then, this works out nice. You should back up your colleagues downstairs. A disturbance in a hospital lobby. If anything happens, hit the nurse call button. Under... I knew they were undermanned. There's nothing much inside that suspicious object, so he won't be gone. All right, then now's our chance. Namatame-san, there's... It's tempting to think that you were the culprit behind this, and to be honest, there are many in this town who hope you are, but we are here to learn the truth. So please... Huh? Parece que entiende lo que estáis diciendo. ¿Qué quieres preguntarle? Oh. They were killed. I couldn't save them. Huh? Me? Ella fue la primera. O sea, ¿y los de antes qué? No. If nobody saves them, they'll be killed. That's why I put them in there. Then tell me if my estimation is correct. After discovering the Yamano and Konishi incidents, you realized an appearance on the Midnight Channel meant certain death. Thus, to save her from that fate, you kidnapped Yukiko Amagi. You couldn't let her be killed, so you threw her into the TV, preventing... And you repeated the process, as more individuals appeared on the Midnight Channel. It all falls into place. His body is weak, but his mind is sound. He's trying to tell us the truth. Yeah, but if the stuff he's saying is... There's another killer who murdered the first two victims? Indulge us in... ¿Quién? ¿Lo sabe o no lo sabe? Que igual no lo sabe. I have no idea. I want to know that too. ¿De qué estás hablando? Vale, no son suyas entonces, las cartas 100%. I didn't know. I never thought it would be that kind of... As I... You... Did they find him? Did they find the one who did such cruel things? My Yumi... Please calm down. Our ability to find the culprit rests on you. We know about the other world.
In fact, we're the only ones who can fully understand. Only... We did blame you for everything at first, but now I think we can accept whatever you got to tell us as truth. Puede acabar el... O sea, uno de los finales es que se muera Nanako y a este tío lo des como culpable y se termina y ya está. Y nunca sabes la verdad. Qué feo, ¿no? You're willing to listen? Do my story? All right. Joder, pero es que es súper difícil tomar las decisiones correctas. Soon after my affair with Mayumi, I returned to my parents' home, and I started drinking heavily to drown my anxiety. I hadn't been able to reach Mayumi at all, and that didn't help either. Mayumi. She'd been disgraced on all the afternoon shows, and I caused her so much trouble. I wanted to at least apologize to her, but I couldn't even do that. I lost the will and energy to do anything. Then, one day, the rumor I heard some time ago came back to me. Since I had nothing better to do, I sat down and all of a... Mayumi? Is that you? The Mayumi inside the TV looked as if she was calling to me for help. Mayumi... When I reached out unthinkingly to touch her, my arm disappeared into the TV. I was so shocked that I lost my balance and nearly fell face Es que ahora first mismo into the TV. no tengo ni idea de qué cojones está pasando realmente. O sea, ¿quién cojones es? I was so scared. I couldn't. In the end, I decided to think of it as just a dream, and I went back the next afternoon when I got to work. I was fired on this. That wasn't what broke me, though. It was Mayumi being found dead. And not just that, but I was dumbstruck. But later on, I remember the image of Mayumi. I'd seen that. Was it not a dream? Could it really have been an SOS from Mayumi? I hadn't touched another TV because the first time was so terrifying, and I confirmed that none of it. So that image, was it something Mayumi showed me? That's how I felt. And eventually, you learned of the Midnight Channel. I remembered that when Mayumi was alive, she was chasing a rumor about some bizarre TV program. Bueno, tampoco es un programa tan extraño. O sea, es bastante fácil ver el programa de medianoche. I'd heard about O sea, it no es algo que before, digas, hostia. I thought it was just an urban legend. But then Mayumi appeared on it. And the more I thought about it, the harder it became to believe that the two events were unrelated. Soon after that, I came back to Inaba to answer the police's questions. I'd lost my job, and I wanted to know the truth. Then, on another rainy night, she looked like she was calling for help, just like Mayumi. The first thing that came into my mind was... And that was Saki-senpai. I'd been following all the news about Mayumi, so I noticed right away that she was the girl. And if my hunch O sea, was right, aparecían en el canal, pero se morían fuera de ese mundo, porque la teoría era que se I didn't metían want dentro her y to morían die the way dentro. Mayumi did. Pero no. So I desperately kept watching. I was consumed with the idea of rescuing her. Then, little by little, her image on the screen came into sharper focus. It became sharper? How did you find out it was her? After I came back, my father couldn't bear to see me in such low spirit. I met that girl when I delivered a package to the liquor store. After agonizing over it, I decided to meet her. But that same night, on the TV, she looked as if she was being engulfed by some black shape. Esto no lo has visto tú nunca, ¿eh? O sea, nosotros nunca hemos visto esto. That's why I warned her. Why won't she pick up the phone? Come on!
The next day, I knew she was gonna be murdered. I blamed myself, thinking there must have been... There was no one who depended on me. Mayumi was the only one who accepted me for... But she was murdered. And the same person killed another girl. I was beside myself. I couldn't forgive myself for doing nothing. You really did love Miss... Yes. From the bottom of... Before I was married, my wife made it big in show business. I was happy for her, but it put a strain. I think I can kind of relate. It was around that time when I met Ya ves, Mayumi. llevamos 1 hora y 40 solo de cinematic. She was a big name announcer. But we both came from Inaba, so she was easy to talk to. She gave meaning to... Soon after Saki-san was found dead, yet another girl appeared on TV. That... Yukiko, eso ya es Yukiko. Y nosotros la sacamos de allí. She'll be kidnapped next. I can't let her end up like Mayumi and that other girl. My opponent was a murderer who left no clues to his identity. I thought hard about what I could do to protect her from someone like... I'll never convince her. If she gets suspicious and they arrest me, who'll save her then? A las 11 es el Nintendo Direct. Y como hace nada pusieron la página de Silsong en lo de Nintendo, o sea que va a salir en la Switch, es como, a ver, igual podemos soñar. Que se confía, coño, no confiáis. Se confía hasta el final. The girl inside the TV seemed to smile at me again, and I thought, no matter what kind of place it might be. Sí, sí, el día que tengamos fecha de Silson cerrada, quitamos el icono. El emote de mí con el rollo de clown, ese día desaparece el emote. Es como, ya está. Once things calmed down, I could just let her out again. O sea que esta noche lo quitamos, gente. If she's inside the TV, there's no way they can find her. It felt as if could it be that Mayumi gave me that power? Was it my mission? But there was a big problem. If I explained the situation to the victim, they wouldn't understand. It seemed the only thing I could do was to take them away. Or so I thought. Mayumi. Ya, esta noche lo quitamos. Ahí, el hopium. People who appeared on the midnight mission? Give me a break! You never stopped and wondered. I thought I was the only one who could help them. I knew the area well, thanks to my job. I thought my job as a delivery man would be the perfect cover for my mission. But are you telling me that I wasn't saving them? Ya, Chie no puede estar ni un diálogo sin gritar. Es incapaz. If a person is still within the TV world when the fog appears here, they will die. Beginning with Yukiko-san, the people you thought, it was my friends here who really saved us all. When I went after that little girl and entered the TV... You refer... The police were after me, but I still felt I needed to do everything I could to save that poor little girl. That's why I went in after her. But the TV world was completely different than I am. I knew that the three of you who I saved went back to your normal lives, so I didn't realize how terrible that world... I never knew. You couldn't even get out of that place on your own. No. I'd probably already begun to realize that it was a dangerous place. See? Wait, are you talking about the concert we did at Junes? Era el que se levantó en el concierto, que os dije, se ha levantado un tío en el fondo y se ha ido andando. Era él. Yes. I wanted to know why the ones I saved were all hanging out with each other. But in the Míralo. end, I couldn't bring myself to say anything and... Ahí estaba. But all the doubts and anxieties I'd been unconsciously suppressing exploded out. I thought I was going insane. And you know the rest. When I came... You really... But I ended up doing just the...
always wanted to enter the world of... But after losing my job and the woman, I convinced myself that world was some sort of sanctuary. I never doubted what I saw on TV. I didn't think for myself at all. I'm to blame for all of... Yo qué sé, loco. No sé qué decirte. Honestamente. I suppose... I have no intentions of running away from my... Kidnapping is already a serious... I'm sorry. The Midnight Channel and the other world? We must apologize. Had we let our emotions blind us to the truth, we would have piled all the responsibility on you. I guess from your point of view, people, the more you did it, the more you really believed you were preventing their deaths. I'm sorry. What are you all crammed in? My apologies. We'll be leaving now. Wait. I beg you, please, find whoever's behind this. You children are the only ones who know about that world. Molaría un Persona desde el punto de vista de él, ¿eh? Persona 4, lo que sea, y es su punto de vista. It's all clear now. It was another party who... Eso, hablemos delante del policía sobre meter gente en la tele. ¡Ah! Joder, qué rápido sube esto, ¿no? Esto sube muy rápido, ¿eh? I told you, he's... Sheesh. I better not see you rascals here again. Mírala que está viva. Murió, pero resucitó. Es Jesús. This was the last place we saw Teddy, right? He was so worried about her. How can he flake out like this when we have to find the real killer? The police consider the matter closed. We'll have to do all the investigation from here on out. Let's revisit Saki-san and Miss Yamano's incidents. But it's been over 6 months. I know, but we can't give up. And you never know. People might remember some things now because they've had some... Let's split up and talk to people all over town. We'll meet up in the evening to discuss our findings. Tengo que hablar con gente. Voy a tener que hacer algo aparte de estar leyendo la historia. Hablar con la gente del pueblo. Os ayudará eso a encontrar información que os lleve por fin al verdadero culpable. Esto nos va a permitir pillar... O sea, como el rastro para el... Para el palacio, o lo que sea. Necesito una guía para esto. Solo lleva 36 horas. Es que juego rápido. No, es que tengo lo de la experiencia extra. No tienes clase, tienes que investigar. Te preguntas si serás capaz de recuperar la información que necesitas para atrapar al asesino. No hace falta, es que hablar con la peña y ya está. ¿Puedo ayudarte? El incidente de la pasada primavera. Sigo sin saber qué pasó. Parece que fue algo gordo, ¿no? Ya casi ni me acordaba del tema. Vaya, la edad no perdona. ¿Vosotros? ¿De qué estás hablando? Le explica lo del incidente en el que se vieron involucradas Saki y Yamano, la presentadora. Todo esto sucedió la pasada primavera. Parece que fue hace un siglo. ¿Quién va a recordar algo que pasó hace tanto tiempo? Es una conspiración. ¿Sabes qué he oído que está detrás de esto? El Yunés. El país del Yunés está orquestado. Está loco este. Entiendo que con mis amigos no tengo que hablar, ¿no? Triseche ha venido y me ha hablado. Eso solo pasa una vez en la vida. Le he pedido un autógrafo y le he preguntado qué tipo de chicos le gustan. ¿Qué quieres? No habían capturado al sospechoso y cerrado el caso. ¿Has acabado de hacer preguntas? Bien, pues vete, estoy muy ocupado. ¿Nadie me va a decir nada importante o qué? La niebla es oscura y tenebrosa. ¿Quieres preguntarme algo? Hace no mucho anunciaron que habían atrapado a un sospechoso. Salió en el periódico. Fue ese tal Namatame, ¿no? Me acuerdo de haberlo visto por ahí alguna otra vez. ¡Qué horror! Eso sí que me da miedo. No recuerdo ver a nadie más con pinta extraña. Seguro que es el culpable. ¿Es verdad que no había más sospechosos? A lo mejor deberías preguntarle a alguien más. No hay nadie así en el pueblo. Hasta sé quién eres tú. Eres el chaval que vive en casa de Dojima, por cierto. No he encontrado carbón. Es que me la pela.
No recuerdo nada de hace tanto tiempo. Vale, pues nada. Como todo el mundo está hablando del supuesto veneno, hasta a mí me ha entrado algo de miedo. ¿Dónde podría comprar una máscara de gas? Necesito una, todos tienen la suya. El de la máscara de gas. Soy yo, ¿no me reconoces? ¿Que por qué salgo? Si me quedo en casa solo veo noticias sobre asesinatos. Pensé en salir para ver la puesta de sol, aunque en cuanto llegue a casa pondré la tele. Pero no puedo ver la puesta de sol con toda esta niebla, que rabia, es muy deprimente. ¿Tienes una pregunta? Han dicho en las noticias que han atrapado al sospechoso, así que este tema está zanjado. ¿Qué más puede haber? Espérate. Es un pueblo pequeño, si hubiera alguien sospechoso habría rumores al respecto por todas partes. Al menos yo no me he enterado de ningún rumor de ese estilo, así que diría que no hay nadie. Tengo que volver a hablar con todo el mundo por el tema de que ahora puedo hacer la pregunta de sospechoso. O ya está, ya habla con todo el mundo. No me suena haber visto a nadie sospechoso excepto a ti, que estás interrumpiendo mi conversación. Vale, bueno. No he visto a nadie así. A ver, es un pueblo bastante pequeño, ¿no crees? Yo diría que si lo hubiera visto me acordaría. No se me ocurre nadie del pueblo al menos. Tengo que ir a donde al río, ¿no? Supongo. Es que no hay muchos sitios más, o sea, realmente. Tú solo quieres la misión. He guardado, he guardado. Mi esposa sigue en las mismas trabajando, pero estoy muy preocupado. Por cierto, ¿necesitas algo? Sospechoso. Viene mucha gente a nuestra tienda, pero nadie me ha parecido especialmente sospechoso. ¿Sabes algo más? Solo recuerdo que pasó algo. Sé que fue muy impactante, pero ¿qué quieres que te diga? Han pasado mucho tiempo. ¿El gato? Que si he visto a alguien extraño, no sé. En el campo, si hay alguien raro merodeando por la zona, se corre la voz en cuestión de horas. Ahora que lo mencionas, el pueblo estuvo patas arriba la primavera pasada, ¿te acuerdas, verdad? ¿Ya está? Ahora que lo dices, mi amiga me contó que vio a alguien. Creo que está por la calle comercial. ¿Por qué no le preguntas a ella? ¡Ah! Hay que ir a preguntar ahora. El incidente de la primavera pasada. No recuerdo nada de hace tanto tiempo. Me examinaré para entrar a la universidad. No tengo espacio para información como esta. Ahora hay que volver otra vez. Esa está aquí, ¿no? Supongo. Es la única que hemos visto. Alguien te dijo que había una persona sospechosa esto. Claro, ¿te acuerdas de Saki Konishi? Ya sabes, la chica que murió hace un tiempo. Me dijo que ese tal Namatame se acercó a ella un día y le empezó a contar un montón de locuras. Algo sobre una tele, a saber a qué se refería. No sé qué estás insinuando, pero te equivocas. Saki era una buena chica, lo que pasa es que era una incomprendida. Parece que está hablando de cuando Namatame intentó avisar a Saki. Parece que la historia que Namatame intentaba ligarse a Saki fue solo un malentendido. ¿Ya está? Ya me puedo reunir con la gente en el Junés y hablamos. No han dicho... Tampoco... No han dicho nada, ¿eh? Este no me deja. ¿Puedo hablar con mis compañeros? No. Con la vieja que está con el viejo. Con la tía que está con el viejo ahora. Esto es lo mismo, ¿no? Ah, vale, deberías informar al grupo. Ah, vale, ya está. Qué raro que quedemos aquí, tío. This stuff's a lot harder when you don't have a badge to flash. It was the same for me.
There was absolutely no talk about the case whatsoever. Se viene otra de las preguntas importantes. Vale. Vale. Se viene. Ok. Ditto for me. Actually, in my case, I kept getting bombarded with questions and couldn't get them. The killer must be pretty good to have pulled this off without being seen by anyone in this small town. What should we do? Well, one steak bowl. That's not what I meant. But then again, I guess I'll have a crab and egg fried rice. I'll have roast. Dejad de hablar de comida, coño, que me está entrando hambre. Todos habéis terminado de comer lo que habéis pedido, venga. Now, let's share what we learned. No hemos aprendido nada nuevo. So, there really was no new information. Gracias. The police had an unusually large number of officers in their initial to find facts that even they overlooked would be difficult indeed, now that over half a year has passed. There wasn't a single report of suspicious persons being witnessed to begin with. Podéis aprovechar para... Así no me como spoilers. Si os suscribís con Prime, el chat será solo suscripciones con Prime. Y así no me como spoilers. Yo solo lo digo. Whereas Saki-san didn't, but otherwise the conditions are the same. You know, every time I tried to ask about the case, everyone ignored me and kept ranting about the damn fog. Yeah, that or the midnight. I asked around about Teddy too, but gee, I wonder where he could have gone. Esa es. Regalos y todo. Nos estamos preocupando muy poco por Teddy, ¿eh? Estamos preguntando por el pueblo. Esto, un colega nuestro ha desaparecido. Nos suda los cojones. But there must be someone in town who meets all the criteria for this case. The killer must have a connection to both Saki-san and Miss Yamano, as well as be in a position to observe our actions periodically to some extent. Adachi. Finally, it must be someone who could approach Senpai's house without arousing suspicion. Adachi. I need some fresh air before I give it more thought. I'll be outside. ¿Cómo ha abierto la puerta sin tocarla? No te ayudará a pensar mejor. Decides salir para que te dé un poco el aire. ¿Se viene ahora? It's snowing. No wonder it's... It's freezing out here. Maybe this will help clear my head and get my deductive muscles flexing. Hey, is it snowing? Too bad the fog's so thick. The snow just gets lost in it. Es urgente que superes este punto muerto en el que te encuentras. Ya deberías tener las pistas necesarias. Debería repasar todo lo que sabes una vez más. El culpable tenía alguna clase de conexión con Mayumi Yamano y Saki Konishi. Y por las cartas de advertencia, lo más probable es que conozca el otro lado y lo que habéis hecho allí. También es muy probable que supiera lo que estaba haciendo Namatame y se limitara a dejarle hacer. ¿Quién podría saber todas esas cosas? Otro elemento extraño en este caso es que casi no hubo testigos. Parece ser que entregaron ambas cartas de advertencia directamente en tu casa, pero nadie vio nada sospechoso. Tampoco se vio a nadie inusual cerca de Mayumi Yamano ni de Saki Konishi. Y eso que la policía desplegó un número inusualmente alto de agentes para investigar a conciencia, porque es un policía. Debe de haber alguien en este pequeño pueblo que cumpla todos los requisitos. Es... Tiene que ser... Es Adachi. Es Adachi. Es que tiene que ser Adachi. ¿Nanako? Estamos tontos. No salía Adachi. Me lo he pasado. Para mí es Adachi, pero está mal.
O sea, a ver, es que no quiero equivocarme, pero para mí es Adachi. O sea, es el que se puede acercar a la niña y no levanta sospechas. No la habría abierto si no fuera un conocido. Es policía. Es que habla raro, tío. O sea, te lo digo en serio. Yo creo que es Adachi. Lo digo de verdad. O sea, no lo sé, pero yo creo que es Adachi. Ah, a este, ¿no? Te dan 3 intentos. Si ves solo la circunstancia, no se puede descartar del todo esa posibilidad. Adachi puede haber vigilado vuestras acciones. Habría podido entrar en la casa y se conoce bien la zona. Si lo piensas, te lo has encontrado muchas veces a lo largo de la investigación del caso. También te enteraste de los muchos movimientos de la policía gracias a Adachi. No hay ninguna razón concreta para dudar de él, pero hay algo que no te cuadra. No obstante, es él, ¿no? Ah, ahora, esta es la... En teoría es decirles, ¿no? En teoría es decirles. Digo yo, ¿no? Digo yo que es decir. O sea, lo obvio, ¿no? ¿Cómo que la 2? Es decirles. Son 2 finales. El 2 es Batending. Vale, es que es decirles, ¿no? O sea, ¿me estáis diciendo que desde el puto principio del juego llevo diciendo el pavo este raro de cojones? Este es el puto malo, el Adachi, jaja, no sé qué, no sé cuántos. Huh? What about him? Detective Adachi. A member of the police force. That is an interesting approach. It would certainly explain the lack of witness reports. It's the same reason no one ever reported seeing Namatame's truck. This is a small town, so everyone must have known who he is. And since he's a detective... In fact, he could use his position to his advantage and hide critical information. Correcto. Huh. Well, if you think of it that way, I guess it's possible. But we're talking about Adachi here, right? I mean, really? Adachi? He's your textbook lousy detective? Que se hace el tonto, tío. Are we really on the right track here? Actually, regarding Detective Adachi, I'm not sure how to put it, but there's something that's been bothering me about him for some time now. Yeah? Perhaps it's just my imagination. So It's cold. Adachi-san? That can't be. I mean, he said he came to escort Miss Yamano. What? Was he at your inn when the announcer was staying there? When Miss Yamano was staying at our inn, that's when Adachi-san arrived, saying he'd been assigned to guard her. He... Guard her? He didn't spend the night there? Huh. I wonder if he knew Ms. Yamano. I don't know about that, but I heard he did call out to a girl in my class. I found out this afternoon. But I thought, you know, that's just how cops are. So I didn't think it had anything to do with the case. Detective Adachi also questioned Saki-san, the one who found the announcer's body. I heard it was because there was so little information about the case at the time, but it's certainly unusual to question someone with as strong an alibi as hers multiple times. Then you think he had something else on his mind? And that something is what connects those 2 victims to Adachi-san? Come to think of it, we've been running into that guy a lot. Pero si es que se huele desde el principio que algo raro pasa, sois todos tontos. Was that all to throw us off the trail? It would be no problem for him to drop that warning letter into your mailbox either. Not to mention the fact that he can destroy any evidence that might point to him. Constatáis varias rarezas que comienzan a proyectar una sombra de sospecha sobre Adachi. Yo diría que sí. ¿Tengo que decir algo aquí especial? ¿O da igual? La 2. Primero hay que corroborarlo.
sea, aquí hay que decir esto específicamente o da igual. Igual aquí da igual, ¿eh? Aquí da igual, vale. This is still only a tentative theory. This is Naoto Shirogane. Something has occurred to me about the case, and I'd like to get Detective Adachi's input on it. Huh? The transport? It's right now? Right, I see. Thank you. Van a trasladar a ese y se lo va a cargar, o vete tú a saber lo que va a hacer el notas. What was that about a transport? Detective Adachi is headed to the hospital to prepare for Namatame's relocation. We must head there at once. Uf. Me hago pipí. Ahora vengo. Dios, es que me duelen las... Cada vez que me levanto parece que tengo 80 años, tío. Ay. Ay. Sientes que te acercas cada vez más a la verdad. Joder, pues menos mal. Voy a llegar... Son las 8. Tengo unas 2 horas y media, más o menos. Porque ya nos pondremos un poco antes para la previa del Nintendo Direct. Voy a llegar a un palacio. Voy a poder hacer una pelea, al menos. No terminar el juego, digo. Llegar al palacio, al menos. De sobra, de sobra. Míralo. Huh? Hey, do you know where Dojima-san went? They told... I assure you, we've made it clear to him several times that he needs to stay put, but he keeps going... Jeez, with Namatame finally relocated, I was looking forward to going home. So, he's been relocated. I've been wondering. You seem to be in a terrible hurry to get him out of this hospital. Huh? Oh, well, yeah. I mean, we can't leave him here with Dojima-san and Nanako-chan around. Didn't you guys think so too? Ya, sé que hay otra decisión más adelante. What are you doing here anyway? Nanako-chan's room is in the other wing. Don't you think you should leave before Dojima-san finds you? If he catches you, he'll start pestering you again. Adachi, where's Namatame? There's been a lot of noise today for some reason. Dojima-san, what are you doing here? Namatame's already been relocated. I was looking for you so I could tell you that. You did what? Who authorized that? There's still more I need to ask him about. Give me a break, Dojima-san. Those first 2 murders have been bothering me. Míralo. Se lo olía él también, ¿eh? His motives are shaky and his alibi is rock solid. We closed a lot of loopholes on the basis of his testimony. But that part's still nagging at me. Is this more of your detective's intuition? Sí, no quiere que lo interrogue. And you kids should really get home too. You're gonna get in the way of police business. Ahora habla como más en serio, ¿sabes? What's gotten into you today? It's odd to see you taking work so seriously. Come on! I'm always giving 110% when it comes to the job. You should get back to work too, Dojima-san. Your current assignment? Get better as soon as possible.
What are you all doing here? We came to confirm something with Adachi-san. Dale. Da igual, aquí también entiendo. Sí, ¿no? Bastante sus. The time the announcer went missing? I can't say for sure offhand. It's not like I saw her or anything. That was months and months ago, too. My memory's kind of hazy that... Joder. The time the announcer went... Vale, he dicho lo mismo. Why wouldn't I question her? She discovered the announcer's body. But she didn't know much about it, so I only talked with her once or twice. Was that all you wanted to ask? Well, I hope it helped. Warning letter? The one that was delivered to his house. It's in police custody now, correct? I don't really Quieres remember. ver si esas cartas coinciden con las que te enviaron a ti, ¿no? Supongo. Hey, what do you mean you don't remember? I gave it to you to take down to the crime lab for processing. You're telling me you forgot? I'm sorry. Your accident was right after that, and what with one thing and another, it sort of slipped my mind. Besides, that thing was just a prank, wasn't it? Jeez, what are you asking me all this for? For crying out loud, what's this all supposed to be about? Dilo. Dojima-san, you really need to get back to your bed. That's why your wounds aren't healing. And you all need to go home right now. Do you have any idea what time it is? I'm going back. I need to get to the state. No le dejéis irse, dilo, tío. Just one more thing. We know for certain now that the first two murders weren't Namatame's doing. Someone else killed them. Adachi-san, do you have any idea who that might be? I have no idea what you're talking about. 'Cause we think it might have been you. Dilo, Kanji. What? That's ridiculous. We already know Namatame's the one who put them all in. What did you just say? ¡Lo dijo! Dijo de meterlos en la tele. Put them all in. What's this putting them in business? Do you know something about the method behind their murders? Don't tell me that all that talk about TVs and whatnot from before... I see. Now, to tell the truth, Adachi-san, I've been fixated on something you once said. Before, I didn't know why, only that it sounded a wrong note to me. Do you recall when I read Namatame's diary? At the scene of Dojima-san's act, at the time I said, even the victims who survived and were never released to the public are written here. And in response, your words were, wow, then that settles it. How, I wonder, would that settle anything? At the time, the police had no idea that there had been other attempted murders related to the case. Así le quedó claro a él, porque él tampoco lo sabía, supongo, ¿no? You had no reason to say such a thing. After all, there are countless examples of people disappearing for a few days, yet when I read the list of names, you raised no objection. Ah, what do you say to that, Detective Adachi? I don't know. I said I'm busy. Pero no le dejéis irse, sois tontos todos. Adachi! Adachi! Se ha metido en la tele, vamos detrás, ¿eh? What the? I swear he ran this way. ¡Sois tontos! Damn it! Where the hell did he go? ¡Sois tontos! Did you find him? I contacted security. So he must be still in this ward somewhere. He's still here? That... Dojima-san? For heaven's sake. Sorry. Do you even want to get better? If you keep this... Have you forgotten how much trouble it caused you? You're right. Sorry. Ya, ahora, verdad que si entran no pueden salir porque no está Teddy. Got to find...
Pero también te digo, les está importando cero que Teddy haya desaparecido. Es como que les suda los cojones. Yeah, I think so. If he's the killer, he can go through, right? No pueden, ¿no? ¿No era Teddy el que les sacaba desde el principio? You mean he went in through here? Bueno, la tienen a Rise. Igual Rise puede. We searched every inch in the direction he ran off. There's nowhere to hide. I don't... He was cornered. It's highly probable that he escaped there. If he does indeed turn up on the other side, that should prove beyond a doubt that he is the true culprit. Damn. So I guess we were right. Entramos, ¿no? Entramos. Yo entro, ¿eh? I think it's too dangerous to go in from here. ¡Déjenme entrar! Positive he used this TV, and on top of that, we don't know where it might lead. Let's go in from Jeunesse like always. It'll be fine. Voy a tener que investigar y sacar info del notas para poder encontrarle dentro. El puto meme de Let Me In. No, me van a dejar hacerlo al menos. Bueno, la verdad es que lo conozco, entonces... Espérate al día 22. Si no pierdes todos los días hasta el 22. ¿Cómo? Estamos a día 5. Tengo que esperar hasta el día 22, haciendo lo que sea, antes de reunirnos. A ver, lo único que quiero hacer es tener... O sea, quedar con Chie... Ha regresado a la habitación del terciopelo en tus sueños otra vez, pero esta vez tiene algo distinto. No ves a Igor, ni a Margaret, ni a Mari. Teddy está aquí sentado, pero no se ha dado cuenta de tu presencia. Where am I? Sensei? I see. There are so many things I don't know about. But I did realize something. I've been thinking all this time about who I really... But I couldn't find the answer. I was no one from the start. Humans live in the other world, and shadows live in this world. From the beginning, that's all there was to it. I was just a shadow in that world. You're always so kind, Sensei. I figured something out. That day at the hospital, I realized that I really can't do anything. As soon as I thought that, I lost consciousness. Then when I woke up, I was inside the fog. Shadows can't stay in the human world. They aren't. O sea, cuando se empezó a comer la cabeza y ponerse con sus pensamientos negativos y tal, volvió a ser como una sombra y por eso volvió al otro mundo. I walked and walked, but there was nothing all around me. Just when I started thinking that I couldn't go anywhere, and then I was here. I remember lots of things. My world is a place shaped by human thoughts. One day, a shadow living in that world awakened to human emotion. But humans and shadows are completely different. So he made himself forget that he was a shadow. Míralo. He wanted to forget. He wanted people to like him. O sea que es como un dios. And that's how he came to look like this. I really am stupid. What the other Teddy said before, in the end, it was all true. No matter how much I search for myself, there was no me to be. I'm just a shadow that took a different form so humans would. It would have been better if I had never remembered.
A ver, Teddy, que das asco, lo sabemos todos desde el minuto 1. O sea, no es una sorpresa. Las cosas como son. Oh yeah, Sensei. One day, when you meet Oh, que él se cree que está muerta la niña, pero le vamos a decir que está viva. Tell her, I'm sorry I couldn't do anything. Tell her. Huh? Nana Jones. Wow. That's Wow. Wonderful. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? No entiendo qué pasa. I'm so glad. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué Pipo? ¿Ha dicho alguien Pipo? Es que no entiendo. ¿Ha dicho Pipo el de este o qué? Ha habido una raid. Pues que no me sale a mí. O sea, yo nunca sé... Ah, de Rebe. Me tiene que decir si se ha seguido leyendo el Camino de los Reyes, por cierto. Glad that I could at least hear that. Ya me puedo suicidar tranquilo y se vuela la cabeza. My heart. What a strange place. It's not like my world. Something just feels. Could this be your dream world, Sensei? ¿Y cómo has acabado en el mundo de mis sueños? Yo no entiendo nada. But what am I supposed to do? But no matter how hard I think, there's too many things. But I do understand. Gratitud profunda, nivel 9 creo, ¿eh? No, nivel máximo con Teddy. Vamos a ver su nueva persona. La cosa es que como no lo he usado ni una sola vez, tengo cero vínculo emocional con su persona, la verdad. O sea, me vale verga. Me vale verga. Es igual. Es feísima. A ver, quiero decir. Me da igual. Es que ni lo uso, vaya. But this is your place. It doesn't. Goodbye. Antes de que pueda reaccionar, Teddy desaparece y ves a Igor, Margaret y Mari sentados en su sitio. It seems the world. This is a room for guests who have an ego. Shadows, mere fragments broken off from the ego. The water's strength has moved a single stone that had stopped. Puede decir lo que quiera y le digo sí. It's about time we departed once again. This vehicle is still on its journey. There is no reason. Margaret? We're ready to go. Por fin me acabé el prólogo. You now. I am even more intrigued now. We'll be waiting for your next visit. Ahora pone Persona 4 Golden. Como cuando el Assassin's Creed Valhalla. Vale. ¿Hasta qué día era? O sea, no entro entonces. How did it go? Did you find... Hasta el día 22. No one's seen it. Tengo a Mari al 10 ya. O sea, realmente tendría que subir a Chie, supongo. We have no choice. Entra pero no lo termines. Bueno, es que entras automáticamente. O sea, vamos a verlo al menos, ¿no? El palacio, hacemos unas peleas. Whoa. Look how dense this fog is. It's gotten even worse than before. What the? Claro, a Naoto quiero subirla. Naoto quiero subirla. Completely different from the last time. I think we'd better hurry. Give me a sec to try find.
Does this mean both this world and ours are getting messed up? Our glasses work on the fog on the other side, and I heard more people are falling ill because of the fog. I wonder what's going. I sense him. Adachi's definitely in here. Are you serious? Which way? Hold on. Pero quiero saber por qué mató a la gente So he realmente. did come to this side. Well, that settles it. There's once we capture him, solving the mystery of this world and the rest of the case can't be far behind. Then maybe we'll find out where. Man, where is that bear anyway? Well, I can say. And I know Adachi is here, but I can't. ¡No! Why aren't you here when we need you most? Va a venir, ¿verdad? This place. I see. But it really doesn't matter. I'm complete. Nana-chan. Teddy? It is you. I heard your voice. You said I heard my big. Nana? Oh, hold on. I'll get the doctor. It seems she's asleep. ¡Joder, la niña de los cojones! Nana, she heard me say. It could be that her frankly miraculous recovery was because everyone's voices reached her. Even unconscious, people are capable of hearing. My voice. Everyone. In any case, there are too many things we're doing our best. Unknown. Well, if anything happens. Hasta luego, me la pela. If I'm an unknown being, then the way I can change is unknown too. So all I have to do is make them not unknown. Wow, ¿solo eso? Nana-chan's doing her best. I'm just a shadow. But Nana-chan cheered up when she heard my voice. So what if I'm just a shadow? There must be... I can't just give up thinking about this. That's why I came back here, right? Ah. Porque tiene un misil metido en el orto. Porque el misil que tenía en las manos ahora lo tiene metido en el culo. ¿Por qué? Right. I need to get back. Hang in there, Nana-chan. Es Lore, me cago en la puta, Soon. It's no use. Rise-chan. If only Teddy was with. Didn't he say his nose is practically useless Va now? a entrar así, Could he even corriendo, help us find that con su bastard? traje de oso. Nope. But he was always there to support. That bear's a loudmouth, but he's nice to have around. He's lighthearted and always optimistic. I'm alright. The fog's so dense. It's hard to see through it. Why don't we call it a day? It won't do us any good if you collapse. I agree. If Rise-san became fatigued. Moreover, it's almost nighttime. We should return to our... ¡No! Que quería entrar un día, aunque no me pasara el castillo, pero hacer como la mitad o algo así. Damn it! We came so far to run smack into a dead end. I know he's... What's wrong with me? Teddy? ¡Míralo! You little... You idiot! Bad bear! Bad! You're so late! Who do you think you are? A buenas horas, mangas verdes. Se han sacado aquí el refranero. Ya, el tío además detrás de la de estas, ¿sabes? Rise-chan? Are you No, stupid! Sorry. I want to help you all again. You know how much trouble you caused, you dumb... I'm sorry. I figured out a lot of things. I wanted to tell you all.
A shadow? You mean... Yup. Just like the ones you all know about. Shadows are suppressed human thoughts given form. Everyone has them inside. Wait, you say you're a shadow, but you didn't attack, and you kept telling us from the start that you wanted to bring peace and quiet back to that. But in the end, I was just an ordinary shadow. I did everything I could until now to try and make my world peace, but instead, the weird fogs... I'm sorry. It's no big deal. I mean, hombre, tiene que ser una sombra especial porque puede hacer estas mierdas, ¿no? O sea, quiero decir, tiene incluso su propia persona, o sea... Huh? Ooh. Here I am pouring my heart out to you, and you say you thought I was something... No normal person would think such a pretty bear could really be a shadow. So what's the problem with being a shadow? It's true that you may have been born that way. Pero luego ha cambiado, ya ha crecido y demás. Claro, si es que tiene el poder de una persona. A shadow is suppressed power. Doesn't it follow then that you must have developed an ego? Whether the ego masters its shadow or the shadow awakens, the only difference I see is the order in which the process occurred. La cosa es que cuando saquen Persona 6, el bicho que haya en ese juego, ya sabes que la trama va a girar a su alrededor de alguna forma, ¿sabes? Es como... porque es lo que pasa siempre, de alguna manera. I'm this... You keep trying to figure out who you are, just like all of us here. You can't do much on your own. You really aren't that special. The rest of us were pretty much... You fit right in, man. I beg your pardon? Who are you calling? Isn't that just you, Senpai? Hey, that's not something... Gee, stop crying, will ya? While you were gone, we figured out who murdered the announcer and Senpai. It was Adachi. Huh? Va a flipar, claro. Adachi? That total goofball? Whoa! I didn't notice at all. But you all know him. Like I said, we're not expecting much from you. No esperamos nada de ti, puto desgraciado. Well, the main thing is, it's hard to get pumped about this without someone nice and fuzzy around. Yeah, what Kanji said. Thanks, All right, now that... It's been a while. Vale. Madre de Dios, no paran de pasar cosas. La Virgen. Llevo 2 horas y media y ha pasado de todo. Ha pasado de todo. No tiene ningún sentido, nada. Cero combates, ya, bueno, ahora podría ir y hacer un montón de combates, o sea... Vamos a entrar un día. En vez de pasármelo en una, entraré hoy porque me apetece pelear un poco, la verdad. Ah, que te entras directamente, vale, vale. O sea, que te llevan sí o sí. O bien. Pues llegar hasta el final ya, pero no acabarlo, ¿no? If Risei-chan couldn't find him, I really... I do smell Adachi baby in here. Adachi baby, ha dicho. Completely covering up his... Teddy, you can't do it. Pero los dos juntos. When you look at me with those eyes, I get this feeling. This is my time to shine. Ooh, I'm getting something. ¡Huele a culo! Teddy? Porque siempre es tan sospechoso, tío. You better not flake out on us again. Dijiste sospechoso. Huh? I sense it from... Is it Itachi? How do I put it? It's kinda hazy, but at the same time, it feels like I've got a whopper on the line. I don't get it. Very suspicious. But that, if I remember right, that's where Sensei, Yosuke, and Chie-chan came from when I met them. When we first... Where was that? Oh, you mean that creepy-ass room? Desde la puta habitación aquella. Yep, there's someone there. Teddy, you really are amazing.
It was just dumb luck. It's because that's where I first sensed that's why it kinda smelled over there. Oh, I see. Wait, did you say it smelled? Wasn't that the room where Yosuke had to go to the bathroom and... Huh? You're saying he O sea, lo ha conseguido oler porque se meó en su momento. Ew, I don't want to hear it. Oh, you lie so bad. Ah, bueno, no, pero no pudo mear. Lo intentó, pero no pudo. Quit spreading random rumors about No, stuff like intentó that. mear y no pudo porque le estaban mirando. Well, it happened so long ago. Okay, guys, enough fuzziness. Follow me, the master of fuzzy logic. I haven't heard you crack up in a... Though I really wonder sometimes about your sense of humor. Te regalan niveles, ¿eh? ¿Cómo te regalan niveles? O sea, no tiene sentido. He subido 7 niveles de la mierda esta en un rato. I noticed her first, and she just had to run off and have an affair. Who's there? Oh, it's you. Lo guys. sabía. Yo sabía que era este. I don't know what you're talking about. Se ha marcado un Aizen, ¿eh? Just being here proves it. Se ha marcado un Aizen, por cierto. Answer us. You're the one who threw Ms. Yamano into the TV, aren't you? It was an accident. She started struggling. What? I called her out to the lobby because I wanted to ask her something. And then... Lo tenía al 6, sí. Who are you? And what's this something? What they say on the news isn't true, is it? All that talk about you having an affair and whatnot? It's all a lie, right? Why do I have to explain myself to you? I see. So you don't deny it. Es un puto incel. You caught my eye, but it turns out you're another worthless bitch. What's wrong with you? Don't make me call for help. Shut up, shut up, shut up! I think you need to see what it's like to fear for your life. It'll get your head straight. What are you going to do? She fell in. Wow, so people can go completely inside. Good thing for me, no one else was around there in the middle of the night. That happened in our lobby? I learned about the Midnight Channel through some rumor. But it was pure coincidence that I touched the screen and discovered my power. Todo el mundo tiene el puto poder de entrar en la pantalla. O sea, es que es como al principio parece que tú tienes ese poder, pero todo el mundo puede hacerlo. I burst out laughing when I found out. I knew right away that this was going to be interesting. So you tested it out on Mayumi Yamano? Nah, it was nothing like that. I'm a very sincere fellow. I was just trying to punish the stupid bitch a little for betraying me. Yeah, putting them inside the TV was never the plan. But you know, both Mayumi and that dippy high school girl struggled for no reason. Oh! You were responsible for Saki-senpai. Saki? Oh yeah, her name was Saki Konishi, or something. At first I just called her in because of work-related stuff. Her being... And naturally, if there was any chance she'd seen something, I'd need to know, right? So I was all set to be a nice guy to her. And then... ¡Es un puto incel! What's this about anyways? Didn't you call me in for more questions? Well, we'll get to that. But you know, I saw you this afternoon.
You were getting pretty cozy with that Namatame. Toma. Huh. So I'm not good enough for you. Well, I know how to deal with girls like you. God, these high school girls today. This world's gone straight to shit. ¿Cómo coño la metió en la tele esa, When I tío? was in school, I wasn't allowed to do anything but study my ass off. I was supposed to be the best of the best, and instead they stick me in the boonies. But I guess I got the sweet power to make up for it. Life's not so bad after all. Get on your knees and beg, and maybe I'll let you out. Está loquísimo. Yeah, like that'll happen. As if I'd walk into a death trap like that. La cosa es que para llegar a este momento, que joder, que estoy en la recta final del juego, o sea, es que llevo, ¿sabes? Lighter. You son of a bitch. Come on, give me a break. Sí, sí, es un psicópata, básicamente. I didn't know it was dangerous inside the TV. It's not like I was trying to kill them. I mean, I'm sure they hit on Namatame, not the other way around. The council's secretary will one day rise to public office himself. Mayumi and that high schooler were just gold digging. They got exactly what they deserved. Shut the hell up! You knew from what happened to Mayumi Yamano that people die in here! So what if I knew? No one. You already know it was Namatame who did the rest. He called the police in the middle of the night just after they found that Saki girl's body. The rest of the force had their hands full with the double homicide, and it happened that I was the one who took the call. Joder, qué puta buena suerte, la Virgen. Namatame said the police refused to take him seriously. You were responsible for that then. Oh, quite the contrary. If anyone else had taken the call, sure. But I actually did believe him, you know? That's the pattern to the 2 deaths so far? And now you're seeing a girl in a kimono on that weird program, and you think she'll die too. Is that right? Claro, pero en ese momento, Adachi no tenía pensado ir a matar a Yukiko. Pero ya ha salido en el canal de medianoche. ¿No? Namatame-san, do you seriously expect us to believe? But it's true. If there's Se any way explica, the vale, police vale. can protect her. Listen, there's no way the police are going to make a move based on a fantasy. It does sound interesting, though. But Ya no sabemos el tema del canal ni nada de esto todavía. want to save her that much, why not do it yourself? Like, you could shelter her somewhere. Someplace where no one could find her. Míralo qué perro, ¿eh? Where no one could find her? Le dio la idea. Save her yourself. I'm busy, so I'm hanging up now. Isn't that amazing? Of all the people who could have received Namatame's call, all I did was give him a little push, and he completely bought into his vision of this world. The more people you guys saved, both sides had the best of intentions, so the game of cat and mouse. You gotta be shitting me! Why? What reasons could you have for doing Reasons? Ninguno, está No, loco, es un really. psicópata, ¿no? I could do it, that's all. And it was fun. I guess that's my reason? You murdered people just for the fun of it? Come on. And Namatame did most of it. I had nothing to do with any of you. You're just dodging the blame! Yeah? Then how would you prove it? He put people inside TVs? You think the police are that stupid? What a... I do admit, though, I never thought... I like that. Games like this gotta have surprises or they get boring fast. Está rompiendo la cuarta pared. It's like when I dealt with that Kubo kid. That was fun, too. A ese como le metió... You mean to say that Mitsuo Kubo's disappearance was your doing as well? I did sense something odd in his course of action. A ese le intentó meter en su rollo de decirle, ¿sabes?
Te ha rechazado porque el cubo le tiró los trastos a Yukiko. Igual el Adachi le dijo, mírala, qué zorra, ¿cómo te ha dicho que no, sabes? O algo así. Le dio tremenda red pill, sí. Le pasó un par de canales de YouTube. It had been a while since I last put someone inside the TV. So Why did you do? And how come Mitsuo didn't say anything about you? You think that didn't occur to me before I did it? I let him through to a room at the station with the TV. As long as he didn't see me push him in and no one else did either, no one would believe him, even if he survived. Realmente, o sea, lo metió en una habitación, apagó la luz y lo tiró por la tele. Y ya está. Ese es el plan. Of course, I don't think the Kubo kid ever figured out what happened. Wait, the police? Vaya maestro del crimen, ¿eh? Joder, vaya puto genio. Yeah, he turned himself in pretty quick, actually. This was back when we didn't even know enough to issue a search warrant. But the other officers decided it was just a prank, so they pawned him off. I didn't blame them. I mean, a kid coming and saying, but it looked bad. I didn't think anyone would come forward and take the blame for all the incidents. The police were desperate to pin it on anyone. If this kid really did it, they might... And if that happened, Namatame would stop saving people. That's why I told the others I sent him home. I came up with the idea to put him inside the TV on the spot. The game would be over? You threw him in? O sea, es que es un psicópata. Some excitement in life. Don't ya está. Agree? But then you guys put your foot in it. Thanks to you, Kubo was arrested again, and everyone acted like he was the true culprit behind it all. Está loquísimo. Couldn't they see how badly he copied the crime scene? It worked out in the end, though, because good old Namatame kept saving people. I guess the guy started to develop some kind of messiah complex, huh? What an idiot. This is all a game to you. How dare you murder people? Murder Saki-senpai for such a stupid reason! You can keep your forgiveness. Our world will probably become just like this place soon enough anyways. Didn't you notice? The fog's leaking out. Everything on that's... Ay, What the hell's he talking te about? ha saltado el de este. This isn't his real body. ¿Qué? The real Adachi is somewhere else. ¿Qué? But this guy feels different from an ordinary shadow. It doesn't seem like he's going berserk. Wow, you can tell that much? This me is just around to greet you guys, and thank you for wasting your time by I'd say this world has taken a real shine to me. And the monsters don't attack me at all. Maybe they can tell we have the same goal. The Shadow's goal? By the end of the year, Inaba will disappear completely into the fog. Soon, this place will be reality. I'll be in this world, so if you want me, come and get me. This world has a mind of its own. We'll see which of us it favors. Keep your bullshit to yourself. It's about time you shut the hell up. We'll finish this right now! Es súper poderoso. Didn't I just tell you the real me is somewhere else? I'll be expecting you all. We'll put an end to this. Get back here, you! That stuff about the world's mind and how the... Hombre, The tiene rest of pinta. his confessions were consistent. We'd bet. It felt like he's gained some strong power. Vosotros también habéis pillado un poder. He got taken over by that. So what he said about the two worlds becoming one, that's really gonna happen? Didn't he say that it would happen by the end of the... What happens then? El fin del He mundo. means this world will engulf the human world. The people in town are acting weird. It's like if the fog gets even thicker, then the other side might become full of shadows, like over here. You mean... Damn it! Llevamos casi 3 horas. So much to get here. Ni una pelea. O sea, han sido 3 horas full historia, This whole time? 3 horas. Yeah. It's about time we finished this. ¡Oh!
There's a path we can take now. I sense Adachi's presence from that direction. He's... Bring it on! Let's go kick his ass! Wait. I suggest we prepare ourselves. We can't let him stab us in the back. We must face him with all the power at our disposal. Vale, quiero entrar, pero no voy a pasármelo. Quiero hacer un poco del palacio por hacer alguna puta pelea. ¿Otra vez? La virgen, ¿eh? 8 niveles he subido de esto en 2 horas. Ya, pero dependerá de lo mucho coñazo que sea. I understand that it must hurt, since you seem to have a personal relationship with him. Maybe that's why. I feel a presence kind of like yours up ahead. ¿Cómo? He might be calling to you. Wait, never mind. Forget I said that. We're all going together, okay? Promise us. ¿Es horroroso el palacio este o qué? Este pueblo acabará engullido por la niebla. Debes rematar las cosas antes. Has decidido estar totalmente preparado antes de plantarle cara a Adachi. ¡No! Me roban, ¿eh? Vas a poner el canal y se va a ver el pueblo destruido. ¿Ves a ver a Adachi? ¿Cómo no ir a verlo? Que no entiendo. Claro que voy a ir, ¿no? Debes ir solo. No entiendo lo que me estáis diciendo. ¡Ah, que entre! Tengo que entrar yo solo. Ir a verlo, ¿no? Oh, oh. Además ha dicho que siente una presencia como la tuya. O sea, tú también tienes el poder que tiene él. O algo así. This is a problem. Why didn't you bring the rest of them? You're such a party pooper. You couldn't even bring your wannabe detective friend? Tengo que hablar contigo, ¿no? O le digo... Aquí da igual. O le puedo decir... Aquí da igual esto. Da igual. To what? Change my mind? Don't kid yourself. Your whole gang should... ¿Es Jesús? You know, work together, beat the bad guy. Friendship, effort, victory. Confiaba en ti. Es mentira, porque nunca he confiado en él. Huh? Why would I? Didn't you hear what I just said? Or maybe you heard, but you didn't understand. Well, La soga está de todavía, tú. I don't have anything to say to you. If crimes could be solved by appealing to morality, we wouldn't need the police. Está guapo el Hogwarts Legacy, ¿eh? ¿Os gusta? No veas Hogwarts, ¿eh? The person you believed in was a version of me who only existed in your head. You decided on your own to believe in me, and that decision betrayed you. Why complain about it to me? Yo no me fié de ti en ningún momento. Desde que apareciste dije, este tío es raro. Este tío es muy raro. Desde el minuto 1 dije, no me fío de Adachi. Lo que me resulta muy curioso
Es que dijera yo desde el principio, que Adachi olía a culo y nadie me lo ha spoileado, ¿eh? Nadie, ni una puta persona me ha spoileado esto. Nadie me ha dicho nada. Cero. Rollo. Cero spoiler. Cero, ¿eh? You say the dumbest shit. Pero bueno, mi hombre. It's people like you who come to me alone, naively thinking you can turn me around, that piss me off the most. Joder, el man que más ganó en el desarrollo de este juego es el tío del piano, que le llamaban cada vez y le decían, toca tu mierda, y el tío... Lo grabó todas las veces. O sea, no es que sea una vez y lo lupearan, no. El tío está ahí siempre en directo, rollo. Ahora toca y el tío... What do you think will happen if I shoot you? No lo sé. ¡No podés dispararme! De repente el protagonista es argentino. Very optimistic. Is your brain rotting or something? Ah. No vean, ¿no? Te ha rozado la oreja. No. Eso es mentira. No me ha rozado la oreja. Hueles el acre aroma de la pólvora quemada. Do you get it now? We're done talking. Te lo llevas al lugar más recóndito de tu casa. Y allá lo reventas a balazos. No le disparas 1 o 2, que serás hábil tirador. Es Adachi. Todo este tiempo era él. Te repapoteas. Le meas encima. Y si tienes te metes cocaína también. Que dice, cuando venga la policía estás temblando. Sos inimputable, hermano. En 2 semanas salís, Adachi. Es la historia de Adachi. Todo este tiempo lo ha sido, ¿eh? I won't miss next time. No ha sonado como una amenaza, pero ¿no crees que puedas seguir hablando con Adachi? ¿Sientes que tu relación con Adachi ha cambiado drásticamente? ¡Ah! Ya no es el bufón, ya no es el clown. Se rompe. ¿Y ahora qué es? Has comprobado que los vínculos cambian. El vínculo que ha cambiado constituye tu primer paso a averiguar la verdad. Deberías soportar que tu poder Ok. Y pasa a ser el hambre. Hambre es la que tengo yo. Tengo un hambre. Want me to let you choose? You can go back to your friends and bring them all here. Or you can die now. I guess regular revenge is boring, though. Let me see where your detective work takes you. It's always good for a laugh. You're so persistent. Look at all that youthful vigor you've got. Come on, leader. Bring all your friends back here. O sea que si no entras, Bye bye. es final malo. O sea, si tú no entras solo, me estás diciendo que es final malo. Me parto los cojones, eh. No podrás llegar hasta H, tienes que volver por ahora. Welcome back. Se van a enfadar porque has entrado solo. It's okay. I understand. Van a hacer la de los Vengadores, de que estaban todos aquí esperándome. Rollo, lo sabíamos. I'll keep it a secret from the others. Ah, pues and I no. won't ask about Adachi for now. But come on, you should trust us more. Tengo que sacar la mejor habilidad del Yoshitsune, ¿eh? Por cierto, que era nivel 80 y no sé qué. I'm glad you're safe. Brosuke. Attention customers, it is now closing. 83. Debería ser
Debería ser cerca de fin de año. Tienes que tomar una decisión para entonces. Debes prepararte lo mejor que puedas. Vale. Quiero entrar un día. Vamos a hacer parte del palacio. No todo, pero vamos a hacer una parte porque es que me apetece pelear un poco, la virgen, ¿sabes? Que llevo 3 horas de historia, tío. ¿Significa esto que se acaba el mundo? Eso dicen. Se acaba el mundo, pero vamos a seguir yendo al colegio. Un terremoto, un tsunami. No va a pasar nada, no es más que niebla, tonta lava. Además, si pasara algo malo, vendrían a salvar las fuerzas de defensa. Y los Power Rangers también. Si un monstruo gigante ataca a Inaba o los extraterrestres, he visto una película así hace poco. Si entran, no puedes salir. Que sí, hombre, que tengo taluegos. Gente, han colgado los resultados de los exámenes. Menos mal, Se me habían olvidado, literalmente. Claro, es Japón, no tienen ejército, ¿no? Tienen solo tienen lo de la defensa de no sé qué, que se firmó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¡Soy un genio! Vale. Si hablas con la profesora te da los trajes del 3. Esto es colega, ¿no? Bueno, sí, que yo no juego al 3. O sea, no tiene ningún tipo de vínculo conmigo. ¿Vamos al castillo? ¿A echar un vistazo o qué? Que luego salimos y vamos subiendo vínculos, ¿eh? Pero vamos a ir en un momento a... Se puede salir, que sí se puede. Se hace rápido, pero que no quiero hacerlo en un día porque luego salta hasta el día. Hay un time skip. Y necesito los días para subir a Chie y a Naoto. Vamos a por Adachito. Hoy te guiaré yo. Pues. Vale, mi team es... la healer, Brosuke, y ya estaría, ¿no? Este es mi team. Y hemos entrado directamente. ¡Qué raro! Mi padre pidiéndome el coche. Es increíble, ¿eh? Parece que no tengo coche, lo tiene él. Me habéis hecho caso y habéis venido a por mí. No tenéis nada mejor que hacer, menuda banda de pringados. Que no me interesa, Sadachi, cállate. ¡Estás loco! ¡Estás loco! Vais todos al instituto, deberíais haber estudiado en lugar de perder el tiempo con esto. Estudiar, ir a una buena universidad, trabajar por una empresa de renombre, casarte con la chica guapa. ¿Por qué os deprivís por algo tan inútil como esto? Seguro que no os arrepentiréis de mayores. ¿De qué va este? De todas las cosas contra las que nos hemos enfrentado en este mundo es a quien menos soporto. No dejaremos que se vaya de rositas. Por favor, quiero hacer una pelea. Llevo 3 horas leyendo. Me quiero disparar con una escopeta recortada aquí, en el techo del paladar. Quiero hacer pum y acabar con todo. Jesús, necesito pelear. Además en la escena de un crimen. Watch it. That one's immune to electricity. There, got it. Wind will work on it. ¿Cómo? Three of them. Don't give up now, okay? Let's go, Susano! Pillo llave. O más experiencia. Más experiencia, que quiero subir al de este rápido. My skills have been honed.
Qué ganas tenía de pelear, ¿eh? ¡Madre de Dios! That one's immune to darkness. Great, Senpai. Going for the kill. No vean, ¿no? That's great, Senpai. You really get me going. Yosuke, there. Got it. Light will work on it. ¿Cómo? ¿Y eres débil a la luz? ¡Me equivoqué otra vez! ¡Le he hecho oscuridad! Oscuridad y luz. Me equivoqué. Da igual. A ver. Me llevo este. Me llevo este y me llevo este. Me la pelo. Nivel 77 ya, subidón. ¿Esto era críticos? El ataque y defensa y probabilidad de... Ataque, defensa y probabilidad de gol. De un aliado. Yo lo quiero de todos, no de uno. Me lo pongo y le quito algo. Sube todo, sí, pero solo de uno. No está para todos. Es Goth. Es Goth, ¿no? ¿Pero qué le quito, tío? Le quito el daño eléctrico. Da igual, es que el tío es melee. O sea, es melee, es... No tiene sentido que tenga rayo, ¿no? Es que es un poco... Mi padre es físico. Espérate, hay un cofre ahí. Hombre, Teddy seguro que lo tiene. El subir los stats a todos. Porque es el support, pero como yo no lo uso, pues... Uh-oh. That one's immune to darkness. Let's do this! Persona! How about that? Oh, be careful. Light's no good on this one. Tengo unas ganas de tener la habilidad fuerte de este. Keep it up, Yosuke-senpai. ¿Cómo voy, no? Truly magnificent. No se habla tan... ¿Cómo voy, Not bad, partner. Me la pela. Por cierto, no he peleado contra el Cadenas todavía, ¿Te juntas con carga? Ya, sí, debería hacer carga y luego el ataque ese. Pero bueno, lo suyo es hacer carga y el ataque que es lo que hará en el 83, ¿no? El Reaper. Lo mato ya, el Reaper. Es que no lo sé, no he peleado nunca contra él. No encuentro ninguna salida. ¿Qué hacemos? ¿Ves? Os lo dije. Los estudiantes deberían irse a casita a estudiar. ¿Por qué no me escucháis? Si seguís así nunca llegaréis a ser miembros productivos de la sociedad. En fin, que os divirtáis. Vale, Nuke, ¿verdad? Hostia, es gigante. Nuke, ¿no? Contra estos Nuke, ¿verdad? Es que igual no es débil a nada, entiendo. Este es físico. Manda un logro. A ver, físico. Voy a hacer el Nintendo Direct, sí. Uy. Es que me va a repeler todo, ¿verdad? Si le hago la magia me la va a repeler, ¿verdad? Se veía venir. Hijo de puta. Vale, tengo que meter lo otro, se lo meteré con Yosuke.
No lo esquives, por favor. Vale. Here goes. Persona. All yours. Dame más experiencia, please. Oh. ¡Oh! Me lleva el ermitaño. Todo lo que sea nuevo. 30.000 de experiencia. A ver, podría ser más. Repeler electricidad. Pero ya tiene repeler electricidad, ¿no? Por lo que tiene repeler. ¿Para qué necesito repeler electricidad? Es que no lo entiendo. Lo tiene ya, ¿verdad? O sea, es como, ¿para qué quiero esta mierda? Que me da igual, que es que no me interesa. No quiero aprender una habilidad, gracias. Para las fusiones, que me da igual. Careful. That enemy's immune to wind. Whoa, that was awesome, Yosuke-senpai. Me cago en la puta. Are you okay? My level has risen. A las 11 es el Nintendo Direct. Y puede ser que veamos cositas. Ya, los efectos de sonido están grabados con un micro de 4 euros. Como que clipean y todo, es una cosa. Que no es copy, un coño, que es verdad. No confiáis nada, por algún motivo. Uf, qué rico. Está guapo, el Yoshitsune. No está mal, A la cama. ¿Tú sabes algo? De que... No tengo ni idea, O sea, no os penséis que yo sé que van a anunciar, no sé qué, no tengo ni idea. O sea, no lo sé. Puede tener sentido porque sabemos que sale con el tema del Game Pass. Y eso tiene que pasar ya. Y eso sí que está confirmado. Que lo del Game Pass tiene que... O sea, lo del Game Pass ocurre. Y tiene que ser antes de que acabe el trimestre y demás. Eso está confirmado por Microsoft. O sea, es que a ver, eso está confirmado. Y que el otro día salía la página de la Switch de Nintendo. Y ahora esto es como que, bueno, podría ser, no lo sé. ¿Hay que hacer algo? Hay un agujero en el suelo. ¿Tengo que tirarme o algo? Oh, be careful. Light's no good on this one. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Un poco roto, hombre. En teoría es la mejor persona del juego. La que llevo. Me la crafteé. En teoría es el que está más roto del juego. Bueno, igual en el nuevo juego Plus hay otro mejor o algo así. No tengo ni idea. Es la polla que el disparo. Todos los ataques suenan igual.
Dios, tenía ganas de pelear, ¿eh? Darkness won't work. Here goes! Persona! Keep it up, Yosuke-senpai. 2 defeated. A ver, también voy bastante fuerte. Nivel 79, venga, tío. Amplificar electricidad, pero que no quiero nada de esto. Ese es el bueno, ¿no? Hasou Tobi. Esa es la que quiero, ¿no? Esa es la que nos interesa, ¿no? Estoy esperando al otro lado, pero pensaba que te dejaría pasar. Ha de haber alguna forma de abrir esto. Busquemos pistas. Vale. Ya, igual el agujero, ¿no? Y puedo bajar. Be careful. There's an enemy immune to light. Let's go, Susanoo! Es que cómo voy. Es que cómo voy. Quiero decir, ¿estamos tontos o qué pasa? Dame una llave, que yo qué sé. Soy nivel 84, por cierto. Ah, vale, tampoco quiere. Vale. ¿Dónde estaba lo otro que hemos visto antes? Ah, vale, allí. El ataque se llama Susano. No, no, la persona de Yosuke mejorada se llama Susano. Este lugar. Nada mal, sois mejores de lo que parece. Este lugar no parece el mismo en el que estamos. Parece que Adachi controla toda la zona como la puerta que no pudimos abrir. Presiento que no va a ser nada fácil, ten cuidado. Vale. ¡No! Vale. Justo me ha dicho que era inmune a ataques físicos. Joder. ¡Débil al fuego! A mimir. Fuck. Bueno, me llevo barrido al menos. Joder. Les curo con ataques físicos. Bloquea el viento. ¿Cómo? Esto es luz. A mimir. Oh, vale. Por favor, puede subir Yoshitsune ya, que quiero verlo. Este no. Los otros dos no. Your weakness is it's weak to darkness. Persona! Elimination complete.
Madre mía, no me quedo sin maná porque no estoy haciendo casi maná. Me curo después de los combates un poco. Es que voy volando. No, yo Persona lo conocía antes del 5 y del 5 Royal, pero no había jugado realmente. Lo conocía porque conocía la saga Shin Megami Tensei y todo el rollo, pero no había jugado nunca. Oh, be careful. Light snow wood on this one. That's great, Senpai. Going for the kill. That's how it's done. Awesome, Senpai. You Es que como voy. It's showtime. Are you Es que ready? como voy, hermano. Go! Knock him out! Me llevo esto, yo creo, ¿eh? Todo lo que sean personas nuevas siempre puedo salir a fusionar. Entonces... Oye, ¿sube de nivel de una puta vez o no sube? Son las 9 y 10 ya, tengo hambre, tengo que comer algo, ¿eh? Tengo la comida hecha, ahora voy. Ah. You can... It's weak. Débil al fuego. Give 'em. Don't give up now, okay? Bueno, pues toma. Someone else's turn. All yours. Me salto del 4 al 5. Hombre, es que el 4 salió para la Play 2 y el 5 salió muchísimo después. Entonces hay mucha mejora. Pero realmente el 4 ya está muy guapo, ¿eh? O sea, joder, puedes ver aquí ya un montonazo de cosas que están súper bien. De hecho, prefiero por muchísimo que no tengas que hablar con las sombras para... ¿La suerte influye en el crítico? Me voy a llevar. Que no tengas que hablar con las personas para convencerlas de unirse a ti ni nada de eso, la verdad. Porque es un coñazo eso que te quieres morir. ¿Qué diferencia de un criminal que se entretiene asesinando a la gente? ¿Entendéis por dónde voy? Todavía queda mucho tiempo, pensadlo bien. Si te soy sincera, no puedo negar en rotundo lo que ha dicho, pero eso no justifica lo que ha hecho, ¿a que no? A mí lo de negociar con las sombras y tal en el... No me gusta nada del 5. Me parece un coñazo eso, que flipas. Joder, bloquea físico, en serio. Now what could you be weak? It's weak to darkness. Joder, qué suerte. Con Simpson, ¿qué pasa? Que hoy es el Nintendo Direct a las 11, en hora y media. A ver. Joder. Vale, si me llevo, por ejemplo, mitad de la experiencia. Y ahora me pierdo una carta obtenida. Y ahora tengo 2. Y me llevo este. ¡Hostia, mira! Me vale. Y más dinero. Joder, cómo me vendría de bien ver unas putas manos de esas, ¿eh? También te digo, joder. Todavía estáis ahí, este lugar es sorprendentemente aburrido, ¿sabéis? ¿Por qué no jugamos algo para matar el tiempo? A ver, ¿qué tal esto? En este sitio no podéis luchar contra ninguna sombra, intentad llegar hasta mí sin que os atrape ninguna. Pero loco, ¿por qué me estás jodiendo? Voy a... Uy, quería poner el menú. Voy a calentarme la cena, es que tengo mucha hambre, son las 9:15, tío. Tengo hambre. Ahora vengo.
calentado el pollo. Pero es que las patatas tardan un rato en calentarse. Salgo ya. Grabo y ceno tranquilo. Tiro el taluego. Da igual, ¿no? Que quiero cenar tranquilo, tío. Ya ves, es que voy full de todo, tío. 38 horas llevo, nivel 85, Joder. Fusiona a Loki, que da igual.